I le anganga whaaloalo te toe whaatalo whaatua i le malifua mai o le atunuu. Le nei fo i tae au fau, o le nei fo i aso fau, o fua i le atu e luto so i fua i masamata wola. Ia wala fo i le tautu ino lauto pa ia mo lauto malu. E ala mai le tautu at si fonga o le lau mua. Ta alofa lava. Ai usi mai ala wha fonga i le tātou sauni ngā lotu. O le a taita i le sunga i le whiauto ina, Reverend lau i ula lau yang. O le kalesia whaapoptonga a Yesu i sa moa mātunu i whafo i Wellingtone. Ia usi mai le whaafonga. O te moe whajalo whātu le pa ia maua lunga. O lau whaafonga le nei tai au. A ma lolso i fu maua ma le langi ma ma. Tātou wheiloa i fo i lumo le. O le ilunga le ea o no le alofa o le antua mo i tātou. E wila vau naua a matalia o tātou whai ngā malanga. Ia ai le mawhai o nālu e se le atua ma oe. Ma i tātou o malava. Ai alo mai o le a tātou tāpua i atu i le antua. Ta ma le alo ma le anganga pa ia. Na whaia e le antua le langi ma le lalolangi le amatanga. Sa so ona nunumi le lalolangi ma ua ngao. Sa au pitia fo i le moana i le poliuli. Na whengau yo iai fo i le nganga o le antua i le fongatai. Wa fetalai mai le antua ia malama. O na malama ai lea. Se i tātou te tālo. Le atua mamanae o e lava e o le langi ma le lalolangi. O oe na e whaia mea u malava. Na ona e whetalai o na iai lava lea. O mātou wifo matāpua i antu i lawa pio i le nei jai au fau. A wahe ao o na mātou a vatu le vi inga ma le whaatai. Ia te oelo mātou ta māpa ia. Whaftai ala ia ke riso Yesu o le malama e tūmu i le alofa tūnoa mō tangata umalava. Pio mai a oea nganga pa ia e māftaina le mātou sauninga nei. Ma ina ia mātou i lo na tāpua iantu i laua fio i le nganga ma le whamaoni lava. O na o Yesu. Amene. O la tātou viatu le atua i lona vi inga.
le faitauina o le tusipaia o Ioane a lona mataupu e 16 a le faiupu e 12 ma le 13 faafoga maia ia fioga paia a lo tatou alei faauta e o i le aso ua o nei fo'i i ai e ta'ape'ape ai outou e taʻitasi malu i lona āiga ae tu'ua a'u e to'atasi au te faia a eu te le to'atasi lava auā ua iā te a'u le tamā ua o fai atu nei mea iā te outou ina ia outou maua le manuia iā te a'u e maua outou e le puapuagā i le lalolagi a ia outou loto te tele ua ou manu mālō i le lalolagi fa'amania mai le atua ma fa'amalamalama mai lona agaga paia e ala le tatou faitau ma fa'alogo i lana fioga paia ia fo'i ia tupea le vi'iga ma le fa'amanū'i lona suafa paia o le tatou matua i lenei taeao ia o le tusi masani mo tatou ae famai e tapenapena e lou soifua ma le tatou ola o le faiupu tolu o le a mau ai le tatou matua i nei fo'i aso taʻitaʻina ai lou soifua ia ma lo'u nei ola ua ou fai atu nei mea iā te outou ina ia outou maua le manuia iā te a'u e maua outou i le puapuagā i le lalolagi a ia outou loto te tele ua ou manu mālō i le lalolagi ia o upu taumavae a Iesu e tapenapena ai ona so auā o le a tu'ua o le a ta'ape'ape o le a halu lava le tagata ia fa'apena fo'i tatou i lenei tausaga o le a tatou iai o ia tatau lava ona iai ni upu a Iesu e taumavae ai le ali'i mai tatou famai ua manu mālō o ia i le lalolagi taumavae Iesu ma ona so o fa'amalosi ona so i mea o le a ho'o ia i latou uma lava famai le faiupu e 12 e tapena e ta'ape'ape outou e taʻitaʻi mahalu taʻitasi mahalu i lona āiga ae tu'ua a'u e to'atasi ae ou te lē to'atasi lava auā ua iā te a'u le tamā o lona uiga o Iesu ma le tamā e tasi lava i la'ua ua tatou iai pea i le nei fo'i masina o le masina muamua o le vaiaso lona tolu o le tausaga o tatou malaga e nei a le pasili o le asau tapenaga to'atele lava e kalesia o lo tapenapena i le masina lenei o nisi o e kalesia ia ua faia latou fuifui lotu e fitu aso e tatalo ai o ana pongi o vi'iga o lotu fa'a le vaiaso ua latou sauni tapenapena auā le faigā malaga i lenei tausaga ia fa'apena fo'i tatou taletonu ma e mautinoa o le a iai fa'apitahauli ma faigatā o le a tatou savalia o le ia le afeagai tatou ma le mau fa'alavelave ma le lu'i tau o le a lu'i tauina lou fa'atuatua o fa'ama'i ma mea tiga uma o le a o'o iā i tatou ae o le fa'amalosi i lenei aso aua ne'i fa'avaivai ia fa'amalolosi ia loto te tele ia maua'a lo tatou fa'atuatua iā keriso Iesu o le mautinoa o lo'o tatou malaga fa'atasi ma le atua na te lē tu'ua i tatou na te lē tu'ulafoa'i i tatou paulava o lea ia tatou fa'atuatua ma tautonu ua manu mālō le ali'i i le lalolagi o le asau tapenaga mo lau faigā malaga i lenei tausaga ia le famai Iesu e tatou te malaga fa'atasi mai ia famai ia le augani a Mose
tangata foi o masani malentua fa mai ana upu tau mavai e ta penai ia Yosua ma le nuu o Israelu fa pea ia outou fa malolosi ma outou loto te tele aua tou te fefefe aua fo'i nei matata'u i o lantou luma aua o le ali'i le atua e lua te o fa'atasi ma ia na te lē tu'ua oe na te lē lafoa'i iā te oe o upu fo'i ia na tautaga ai ia Iosua i le nu'u ina ua taʻitaʻina Iosua le nu'u pa mai Iosua o te le'i fai atu ea iā te oe ia e fa'amalosi ma loto tele aua e te fefe aua e te mata'u auā o le ali'i lou atua o lo'o iā te oe i mea uma e te alu i ai ia tātou fa'amalolosi ma le loto te tele auā o lo'o tātou malanga fa'atasi ma le atua pa mai le faisalamo o le fo'i ua masani ma loto atu i le atua ua fai mai lana tala e vai lo'o tino ma lo'o loto a o le atua o le papa ia e o lo'o loto ma lo'o tofi e fa'avavau o le ali'i o lo'o malosi ma lo'o talita o ia na fa'atuatua lo'o loto iā jeia na ou maua ai lea o le fesoasoani o lea e fiafia ai lo'o loto ma ou vivi'i atu iā jeia i la'u pese ia le nu'ue o le atua i le nei taeao o fetalai Iesu mo i tātou ua ou fai atu nei mea iā te outou ina ia outou maua le manuia iā te a loto tele ua ou mano malo i le lalolagi a lea se upua Paulo i nei mea fa mai le apostolo Paulo ou te mafaia mea umalava i le fa'atasi mai o ke riso iā te au le nu'ue o le atua e ao lava ona o tātou tāpena fa'atasi ma le atua auā tātou te malanga fa'atasi ma ia ai beta ua fetalai Iesu e te tātou te maua le manuia iā te ia loto te tele ua ia mano malo i le lalolagi ia tātou fa'amalolosi ma loto te tele auā o lo'o tātou malanga fa'atasi ma le atua na te lē tu'una i tātou na te lē tu'ulafoa'i fo'i iā te oe ia iā te oe ia te oe mea uma e te alu i ai ia le nu'ue tātou fa'amalolosi le nei tausaga o le tāua ia iai sau tāpenaga aia ai tāpena fa'atasi ma le atua malanga fa'atasi ma le atua ea i le manuia le ua fola mai e Iesu mo i tātou ia i aso uma o lo tātou ola ia manuia lo waso i le fa'atasi mai o le atua ia soifua ona o Iesu o la tātou se ia tātou te talo le atua lo mātou tupu sili ese mātou wala au fo i lau fio i le nei taeao awae na e whangua i mātou na e taitai i mātou e te whaatonu fo i ia i mātou le mātou te talo ma le anganga whaafitai tele i lau fio awae te le i tu una lava i mātou pe tu la fwa i mātou le nā tausanga au le nei fo i tausanga le lie au noa malau fio e mātou te le ma whaia se mea. Whaftai au whamanuianga ese i lunga o loa tanu. Ma le lalo langi ato. E ui lava na iai na whamai. Ai mātou te iloa o lo mana e sili ese. Talo foi ia lofa whamangalo i mātou e ala lava i lo toto. Toto pa ia o le toto le whengainga fau. E mamā ngalo ai i mātou. Leli ie ia whamanuia na yo mātou tina manai ta mā tutua o la maise fo yo nai whanau whamanuia fo i le siu papongo le lau mua ma le tautua ia iai lo lofa mo i lātou ia
le nei fo i tai au mātou te mana tua ia tonga le malo tonga lo iai mai se fo i le Pasifika lo iai ua mau ai i maunga mu ia ai mai se fo i o tsunami pe o na mātou vava ai mata iai le lie ia iai lava lo ua lofa iai lātou malava ta ina i lātou e reo au tau matau i le whasao ina o le soifua ma le ola ia ai mai se fo i le atonu ia whapea fo i le mātou talo mole lalolangi atoa ia lofa ma mao lava le ni mai ia ma vave ave sea i lau pule pai to tasi ai mātou te talo ia lofa ngia fo i lo atonu nei lofa ngia Samoa ia mai se fo i le lalolangi atoa talo fo i le nei jai au mo e o ngase ia whamalolo ina lau pio iai lau whamnianga maua i lātou ia le file mo talo fo i mo e o whaanoa le li e ona o nai whanau o nai tamama nai tina ua to e sea ua motu sia mātanga o iai i whaanoanga le li talo lava i lau pio iai lau wha pana ngasili e ala i le nganga pa ia e mawhaia ai mea uma o la mātou te talo whaatasi mai mo i mātou ia so lava o lo mātou ola ina ia whapena o na mātou tū mau ai pea i lau pio e ai leo noa a ia o le whaavavau o inin whale pui man to es ia i lau whaamanuianga amanuia i lātou lava o lo fia maua lau fesoa soani le nei aso o le mātou te talo lea e ala lava i lo sua papele Yesu tu mau mai lo manuia ma lo file mo le atua lo mātou te mā le alofa sili ese o Yesu ke riso le alo le mātanga ma le nganga pa ia nei se ia o le whaama lava amen. O le nāua whaafonga le atinu i le tātou sauringa lotu le nei tai au nā teta i lea le sunga le whautoina Reverend Lau Iula Lau Yang o le kalesia whaaptoputonga a Yesu i Samoa mātunu i whafui Wellingtone. E mo le tuai le whaafteitele i lau sunga i le whaafingainga i tu sai o le tātou sauringa lotu ia ma le upu folo le nei tai au ia e whaifo i lea ma taiala tō matau inai foi ia leanga o le tātou atinu i ngā luenga ma whaivalo filimo le nei aso i whaftai fo i mō le whaamanianga le tātou atinu ia a oala tua i le nei aso i ngā luenga. Whaamania le atua ia i fuafuanga le nei aso whaaftai tele lava. Luas fulua minuto te ene le tulai fito si fonga le lau mua Wellingtone o le ingo le atua ma le kare sia i whangatongo ia ona whangasoro i leo le tātou poroklame. Tā lofa lava. So e Cristiano
Fofonga o le laumua. Yo piare. O mai ole upu malo. Tau tai mai la ano le aso. Ole a. Ha. Malo. Come on. Wala laba. Oni malo. Sama nya lu malo de wa wat. Yo la to sila yai. Vamos. Sila. Ha. Sila la pea. Malo le langi ti pau la sonden ole ola avatu tali vai lá hop vai tu no
Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Bavia, so Fongalo Mua, atang le tayao. Fatala fatu le tatu tunu le tai au fo ma lo le lau su fe o manga luenga ia me se fo ia o le nei fo wa amata le nei vai aso le aso ngafu le nei se fulma fitu le masino Januari lua fe lua se fulma lua le si fonga le mo le tatu programa le ato le tai au to fa malo ma to fa tala fatu ile pa ia mal le tatu tunu ia ma lo le usu ma lo fo ile ala fa mai fo ia amata fo le tapu inga mai tonu ainga ia nei matua le tau le si fonga le mo tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia fa pe fo ilunga le tatou app o lunga le Facebook ma lunga le tatou YouTube ia o le nei tai o le fo wa matou ngā lue atu mai le uso le taringa sila e Simona Simon Tafa ia fa pe fo ile uso ia Mari Faivalu ia wana fo le tatou maftanga a mata le nei vai aso le aso ngafu le nei ia fatala fatu le tatou awa la usunga ile le fo yo tu luma le tau mo le va pe o le va le luma atu tatou le tu atu tatou ia ma le sunga fo ile insinia malo tasi le soifu malo tawa tai fa talo fo sunga ya Mari ya olo oi tu mai o ta fa salonga nei te
o vai tu fa fole la o pe vai tu o lua e se male lua la le pe la le tu male yo tau le fo i malan moana mai o tatou nei Wellington ia ma le lanu mea mata mai o la au i tatou tuatu ia ua tau fai tu sa rona winga o le lanu moana ma le lanu mea mata le aso le nei e le tau ona yese lanu vole le lanu liuli wa pe lanu liuli pe se lanu whanoa noa al lanu moana ma le lanu mea mata pe o le lanu le tatou ofisa whaasala lanu teimin nei ia o fōlinga na o le nei aso e tau ona tatou fai fia ma mai foi lan me mata pe foi le pe or so fu malolo ina le moli mai lan me mata le na ya e faftai le tu o le fo o tato o le mai foi ni vai aso mata o fi le o tato se e vai aso lontolo le foi masina ya o pe ya o le a tu na e foi anuali la to o le o tato o mai e le tau fa su ngol masina ya ai e se foi su inga mai ngole o le aso le olanga ma se fuang e o ia tato fa longo fo i nisi tala fa no mai na nisi tu moto le Pasifika ia o nisi fo ia tu o le rolangi ia o nisi o tato ainga o nisi o tato wo ia ai le mfa ia o tato fa no umi la o le so fuanga ia ma le olanga e tau on tato fia ia a le fa no ia o me sau malu o fia foi fa pena la ngono le tangata ia tom fai le tangata ia fa fia ia ia la ai ole foi le la falta tu fa taro fo le tatu no ya fa taro fa tu le pa ia maulunga le tatu no ma au fa fonga ma au mai lunga tatu penga tu fa ilangi ya ile suai o fenga luenga le fenga lunga pa ia le tua me se foi po fa la ngol talo le so se fa ta fa taulanga ata no foi tu asina o tu tausi ta mama na tina ma tua ye tono aina ma tono mo tanga ngase ia fa pe foi ona fa taro fa tu ile lo le tatu no o le au maa lolosi, ia o ina tau fōi o tautuaina ainga, ia e meise fōi o tina, ia o whailele fōi, o pepe fōu le nei tai au, ia e whaamuni atu, ma whaatara whaatu le nei taimi, ia maa lo le soi whamunia, maa lo fōi langi mama, i lunga le tātou ala leo lo whaalongolongo mai ai, ma whaafonga mai ai le toa tele le tātou atinu, tasi ono tesi ma le tasi whaamo, ia e whaatara whaatu whapea fōi la tau lunga le app, ia e meise fōi le au mai moa mai lunga le tātou Facebook, ya me se foi lunga le tato YouTube fataro foi le fionga le komisina maulunga Samoa i Wellington fionga ya leasi pari Tommy Scanlon ya le faltua ma le fainga luenga ya i Wellington ya me se foi o ila foi ma le ngana Samoa ya e fataro fatu proclame se fonga le mo le atara taiao ya tato tariela ya le nei aso amata ya ai afa pe na fu wa foi a inga foi le nei taiao ya ono fa no noanga maftanga mo tsia fa fu sei ia ona o le wala au pa ia le atua ie pele ia inga ia e wha mawhana atu le tātou polokalame ia maua pea le ona sa ia inga umalawa ia au mai le whingalo ia ma wha marosia foi ia a inga ia i le wha mawhananga le atua ia te utou umalawa ia ai o le nei tai au ia le foi la amatou tala no atu ma vatu foi le tātou polokalame ma le tautua se fonga lau mua ia e tāpua i mai foi ia nei mātua i tono a inga ia ma pō mai le whala le nei tai au ia ai tapo ia foi le anga i o fanau i ngā luenga o le nei aso ia o le tātou whatalofa na a le ala tātou pese ia ona amatai leo le tātou proklame i le talo le tau o asa whanau tala lau meana tupu le tala whasalo pita lau langi tale valu tala mai Samoa ia ai mai se foi o tala fau ma si fonga le lau mua i Wellington e tau 2 minute o na tala leo le tu lai valu le matangi mai sae a matai foi tātou whaafiafianga le nei tai au Ai se I moe ane loa, la ia ma se tine saroa. E ngawia I mai au I tūtina uma e wawai. Sila noa o le au mai moa, e sili tama po ai le igoa. Le pese I se sewa e ngane I le atoa. Se o fulaura au a ila, I se una te uina, te taupo tapa o na vai marima. Se ai uli o se ula ma se sei, ta fiti solo pe il tau felei. Ia fianga ia fa Samoa wala widoa.
Fatima pole au mai moa me mo ole pese tu sapele ino le au matonu lea o fia fia ma fa Samoa e pule lava o e ini au ta e pato sinai o tangata ai amana tua olo ia e matutua Iloa se toe a ina Tanava ai ua sautua lima Ai sa inui se whaamafua se ainga E whana ua tau wheturi ale Tau mawhai e tau ave i le whare E tupe aia o anga lava o le fia fia Le taini la o le tau aluma Ua tau au ina sisiwa uma Ai malo e vala au mai lunga Tala tala o se lo matua Whapa o masasa mai se lo tua Wale o lele o tawhia pale a lilifua Tukulanga e ia e mana tua Lau fia fia ngai a le sualua Siva mai whako Tō a angani si e hapo Sini la valo wha a masani Fia fia ngau a masani ai Te ono me ai Te ai se whai ti o mai Malofa tai o le tana le tau mo tātou Wellington le aso o le whai mai ai tau o le a matua susuru mātanga o fie le la le nei tai ao ma le nei aso o le ai mase ao e wha lave lave le susuru o le la no winga o le matua le lei ao le tau fua i au fuanga mesi tātou e no fua inga ia e whai le wha tau nuu ia vaenga wale i o tanga lava foi i oe tu lord wha whanga mai le atu nuu le nei aso o le mana ia le tau ia wha pena fui tai ao susuru mātanga o fie le la a wawani si o taimi ia fa pena fo ile aso lulu ma le aso tofi o kapiti o manuatu whanganui ia e tutusa uma Wellington o vai tu matu aso sulma tango fil la le nei aso lu ninga fai fo isina ma fana ma vevela le nei aso mo tatu Wellington fa pena fo i vainga le no fitalo naki o wai rapa Hawke's Bay taupo ia ma Marlborough sulma tango fil la le nei aso aso lo tu moto isaute fa talo fatu ma lole ala usu ni ta ya fi mga luenga ma lo fu ta po i mai fa fo mai ia mai mo mai tātou tua. E nele sone ia e fa pena fo ona langi le suru matango fiele la kala estete e suru fo le la le nei aso e au wawani si o taimi a te utou fa pena fo i Queenstown o Dunedin ma i Makako. O le malulu le motu isaute ia e amata mai le se fulu fa, se fulu lima, se fulu tolu. Se fulu tolu le ia i Queenstown ia e se fulu lima le ia i nele sone ia ma Dunedin. Ai o le mawhanawhana o le ea luas fulma le ono ilma kako ia e whapena ai luas fulma le ono fo i a Queenstown makalese te luas fulma le tolu o le mawhanawhana o tātou e Wellington e le so sfuru lima le mawalunga le sfuru lima le malulu te whasawatu sfuru lima le malulu luas fulma le lima le mawhanawhana o le ea ai mo le tātou te rui sa mo ne aso ia e awa ne aso luas fulma le ono le mawhanawhana o le vela le whaamawina e lua se fulu ma le iwa. O Rarotonga, e te uru timunga le nei aso, lua se fulu ma le lima le mawhanawhana, o le vela le whaamawina e lua se fulu ma le valu. O suwa i fiti, e pāpāwhai tiri nei aso, lua se fulu tolu le mawhanawhana, o le vela le whaamawina e tolu se fulu ma le tasi. O tātou i porurua le malulu le tau nei se fulu lima, lua se fulu ma le fitu le mawhanawhana o le ea. O Lower Heart,
ia le whamawina 15 le mawhanawhana o le malulu o le mawhanawhana le lua 15 wa inu ia mata 15 le malulu e lua 10 le malu le mawhanawhana o le ea. Ngō toi fo lale fiafia nā nei i le toi 5 minute le tulai iwa o na toi oso ele o le lale tai au ono minute te ai le tulai ono le tai au. O le au te renga o le tala tau mo New Zealand ato le nei aso ia a matatu lava le motu i matu nei olo i tātou Wellington e langi le leile nei aso atoa ia e whapena fo le motu i saute lona winga o New Zealand lava ia le nei aso sulu mātango fie le la. Mo le au whangota le nei aso ia malo lava a whapeo nai sa uni se whaiva le nei tai ao tātou Wellington e pe le tai le tau nei e le te ale a whare i tūrai se fumane tasi lona winga lai sua le tai le teimine nei ai pe le tai le tai ao nei i le toi lua 15 minute i le tūlai se fumane lua i le uli o na sua leo le tai le fiafia nane i toi 15 minute i le tūlai ono. Ai mo le au whangota i nei porirua sua le tai le tau nei i le a whatonu le tūlai se fulu o na pe leo le tai i le a fiafia nane i le lua 15 minute te ai le wha. O le tara la le tai ma le tara le tau ia mo tātou Wellington ia me se fo i New Zealand ato le nei aso ia le sulu mātango fie le la. O le tara le tupe ia e mau atu le aso atai au ma le au laf tupe ia ai le taimine nei ia o whaamnianga o aso i fua ma aso whanau. O whaamneanga o aso i fua ma aso whanau, ai whaamna to tupele tātou emaili o le aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Le aso sfurfitun nei o le masino Januari, a whai olo aso i fua le nei po olo aso whanau, ia mātou te whaamuni atu o tō aso i fua le nei aso, whaamuni le tua, ma toi whapopo nisi tau sanga stele mo utou, ma ia mo pele malosi, ia ma ia whaamuni le atua ia te utou i le nei aso. Ai mo le tusi whai tau, mo tātou aso whanau, mo mai lea le whaalinga, lona mata upu e tolu, o lona whai upu e se fulu manetasi. Ia pia whape te fia lava e te whai tau tuspa ia, su ene lau tuspa ia tātou whai tau whaatasi, ia whaauta, o te vave alu atu, ia e taofi mau, i le mea ua ia te oe, ne i avea e se tasi lou pale. Whaalinga e tolu, whai upu e se fulu manetasi. Whaauta, o te vave alu atu, ia e taofi mau i le mea ua ia te oe, ne i avea e se tasi lou pale. Manu ia tele lava o tau aso i fua le nei aso, ia whawhiwhi atu tau langa tangaroa mo tātou le nei aso, ia awa aso i fua maso whanau.
si ai non ti no ona salamo siva fatamilo faala ona pati maleko tuia ilunga sei uma siva fatamati siva faala tinati siva mai alfa vea siva mai fa vea siva fatamilo faala ona pati maleko tuia ilunga sei uma siva fatamati siva faala tinati siva mai alfa vea siva mai fa vea Fatala fatu le tai au tala mena tupu le tala fasol pito lo langi tausanga ua mawai. O le aso nei tono le malo Amerika ya e fa malu nai tono le United States o Amerika le aso fa apitoa e fa na tuainga luenga a Martini Lutero Junior. E la wilo tele ia Martini Lutero Junior i tono Amerika ile so mo lana matafa yoi le fa lau tele ina o ia tau tangata lau tele. Ya le o sil fia mo tata o tino ya time fo yo tele le failo ngana tono Amerika o le aso le nei i le tausanga e tasi lima ya na folo i le tupo farani ya Henry le fa se tau e fa sanga ya Sepania man tausanga e tasi lima lua fa na amatari ai fai nga malanga a Giovanni dal Verasano e sa ili ai se ala anga ia tuai ia ile malo saina ina mai taimi mare aso le nei le tausanga e tasi fitu tolu na avea ai kapiteni Cooki ia po James Cook ia matangata mua e sopo ia le vasa anetatika tausanga le nei ile aso le nei ile tausanga e tasi fitu tolu ia o tangata mua lava lea ia na mua sopo ia le vasa anetatika. Ia o nisi nao tala mena tupu le tala fasol pito lo langi lea ua toi ono minute ia ona tala leo le tu la valu, tala valu whaafonga le tātou tala mai Samoa ia ma tala fau marisi fonga le lau mua e Wellington.
Le fafianga mai le fai isi lau anganu. Toe tasel minute i ona tale o le tulai valu. Ia toe fa malo atu. Malo lava. Ia fa talo fa mai fo i tātou i runga le Facebook. Ia malo. Malo risa. Ia malo fo i tāpo i mai. Ia mai se fo i la tōi wa mai mo mai lunga le tātou YouTube le licha iau. Mana ia polinga wa ai o le. Le vaenga le u i tā patua. Ia. Ia olo o tau mai fo i tūlanga e li tau o Wellington. Ia olo o langi le leima matango fie. Ia ai vai tu le toa mai o le sami. Ia ese mai ai tūlanga olo iai ia ni fo e ngi lapta inga i le taimil taile nei vai tau ono o le tūlanga olo iai ia sinai tātou sui tonga. Ia stai fo i tātou tatanoa umi e tūlanga i peo nei le whaawalan whanā tūla leo o tupu mai tātou o tunu Pasifika. Ia ai mo pe tātou fia tātou lango fo i nei tātou uso ma tō whawhine tonga o loi. Me la to foi ki fala tonga ko community New Zealand mai ne foi Wellington. Ya le la le tale van e o simel fa fonga tala mai Samoa ia ma tala fonga si fonga le mo Wellington. Talo falavo seisi fa o popongo tatu telefon mai Samoa usi mai el fa fonga. O wha mawina le amatango le nito sanga fau le masino Januari, e le tele o wha lave malamta inga e lamta i aile antunu, e fesuia inga o ngongo le tau, e le ngata o matangi ma whaolo ta amilo le Pasifika, o ti munga mamafa malolonga, whata siei ma le lamta i o le saunga le mua le antunu o mai se tsunami, e na ua pase munga mui le antunu o tonga, pe ama le lima i le afiafio le asuto nai. A mōli mawina e vaenga ese o lea tunu e awhi iai masala whai, whapea foi Amerika Samoa, le whaalanguina o le pāpā leo te tele, ma le lilo i manatu, o se maunga muua a fia ai le motu tua o i tonga, o palauli sa tupaitea, o se vaenga o manono whapea foi leone i tutuila, o nisi o a fia anga na va ai swing o le si o le tai, ma awa nei ngalu le sami e lunga o vaenga o le awala e le masani ai. O awhio anga i e pe ona ta ua ma le tele o awhio anga tūlanta e le sami e le tunu, na anga i umai no whanga maua le lunga, mo le whaanofa fi le mui na o mafu fau mai popolenga, o awhianga o se tsunami. O le tūlai lima le vaveao le asosa, na whaaleo ngai na i lo fiso le vai taulap ta inga, mo se tsunami le tunu, ai olo o tu mau pere wha amalo sia leo lam ta ingo ti munga mamafa, wha amalo sia lam ta ingo lo longa, wha amalo sia whautuanga sa vili malo losi, ma whautuanga ma lam ta inga mo so se whainga whaiva i o ngā sambio lea tunu. I le iai o lea tunu i lam ta inga o le tsunami le whaai ungo le vaiaso, o to tu ina mai iai se whautuanga mai le pule ngol tine mūma wha lave tupu whafo sei, le whetalainga tanu vasa pe tone maunga, pe a whai e toi lapta ia le antunu ui ni whaawe lawe te tupu whafo sei, e tā watele le wala awa le numera iwa tasitasi, mo le fsoswani a leo whainga le wenga lau tungia, wa iei le to mai ma le anga waa wa o oinai, e teimi tūla i me yeise whaalawe lawe. O le whautua ngā tanu vasa inua wa aia le tele o niatan tapu e nisi o le antunu, mai a ingo i lato o matua tausi matuu i lunga o peng tawha i langi, e au noma se malienga mai ia a inga, e whaasala lau wai o lato a inga i lunga o upenga tawha i langi. Sau nota na vasa, e tāwa tele le visoa soani ma liwa lima whaatasi le atunu pe atula i mai se whaalawe lave, ai aua ne ngalo le whiawa tai ma le whaalo alo. Ai whaamaumaunga a le ofiso pui puinga o whaalawe lave tupu whaafo sei, e se furumaletasi whaalawe teu tāwale na whaamauwina le māsina te nei. Lima maota na whaatama ia le afi,
Whaatase ma se whaafangota. O lo whautu ina pēr tana wasa le mamanu le antanu. E na ia whaatu mawina pēr le saonga le mū mo le pui puia o tātou tangata mai whaavilave o no awhiai. E lima afe lima se lauta la le tupe wa whaatunuina le whaamse nonga toi ilo le loia seli i a tau langa mango Simone e tu au ene le te vanga samilolo ma vave. Ena i o lātou toi te tongi na atu le seleni i le fionga i le sui pānemia, le fionga te vanga Iosefo Bonifacio. O le mata aupule nei o se tangi ma le whainga pālota le lua fese fulma le ono, na whaamao ni ei whainga whaato sina whaasol tu la fono, na whaie le fionga tuala, ma ia te tongi ei le manua whetan lai le whaamasi nonga. Peita ina toi ampili e tuala le whaai unga le whaamasi nonga, lena fato a maua le whaai unga o le mata aupu i ante se molto sangante nei. O le whaai unga le whaamasinonga, e whaafeta la le se le ni toi tutongi le sa whaasanga i ele talusanga a pili, ai afe lima se lau e tutongi ele loia sili. O le toi whaate tele i o le pepesi ma le sao sao o le whaama i tutonu atunu o le lanolangi, e me se lava ia Australia le foi wa a fiai motu tua oi, e iai ni usila mawhiti, wa whawhainga tai lava whaai unga le kāpeneta, mo le toi te tala i leo whainga malanga masani whaavao malo, e le vao sa mō maisia tunu i le temile nei. Sau no le fionga le tamaitai pānemia, e ui se tawa nau mai peo antunu o lo ngā lulua whaipa anga ma sa moa, wa fia malanga mai o lātou tangata i tā whawhao ma malolo mai i sa moa, peitai, o loo lau walunga pēr le nau ta inga o le antunu o malewhai ngā mā lo, ia pui puia masaonga le muna i o tātou tangata. Na whātepa e anga whili tō mai manoshem leo le teitei whono le New York, i tū sitala ina walato vselingia le mata opule nei, ma ia whaonga ei nei le antunu o fiti o se whāta i ta inga o antunu o le Pasifika, sa ta tala lātou whai ngā malanga māsani a Sofia Fia o tuana i atu, le no lātou pātipatia pa le nganga fie le urufa le atu le silia le ma le awhe turisi mai Australia, a wāse tupe maua mo le tamau a ingo le malo. Peitai, na tau walunga le fie puupuu, e na ua toi po ia fiti i le vai lusi fau o le COVID-19 furuiva, ma ma waisoi fuo nisio le antunuu, ai mai se lava i lātou e le i whai o lātou tui pui o le COVID-19 furuiva. Sau noanga fili, e whai foi o le lofoi nei o tātou ainga o lo o fia tā whawhao mai. Ai ole popo lenga ma le manu manunga le soifua ma le olo nei o tātou tangata o lo o tāli mawatu i Samoa. Na whaftea foi le whaton sidi au au le mtanga luenga le soifua ma loina, le ausa sa mau Dr. Take Naseri, le tāpua inga ma le tumu musu mai o tātou tina mtamama tutua. Wāfua i o na mamau pēr lango Samoa i le ai o se wha mai, o pepesi i o tātou lau whanua. Sau no leusa, o lo la ngona pele whautuanga ma le tuu mumuso o tātou tua āma te tua, ina ia alo whangia le lātou taita inga, ia aua awa lava ne i vawe te tala ina la waa mofe malanga inga whaavao malo, se ia mauti no le lei wa sefe maola manuia le lanolangi atoa, mai le nei whaama i o timatau tia. O le popo lenga le whainga malo, ona o leo lo o popo mai pēr isi tu ainga siama e ali e mai le whaama il COVID-19 furuiva, mai te tau wai ona le whaata mala, le atunu o Samoa, mai le ono vave te tala o whainga malanga whaavao malo. O tala fowia mai Samoa mo le nei fo iaso, manuia le atunu o whasoi foia. Tā lava i talafou mai le siu whonga le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Sa laua lunga i mea le tupu i whae unga le vai aso o mawai atu nei i le maunga mū ma le tsunami tonga. Ai mai se foi o le whamalosi a Cody le asa fo ringa i ono a fia ai nisi vaenga o New Zealand nei. Ai usi mai pēr lau wha whonga.
Ua fola le malo New Zealand, ia lana fesoasoani amata e 5 se lau afe tā la mo le malo tonga, mo le whaalelei o mea na whaaleangaina, a toa maisi ngā ruenga mo mia, ona o le maunga mū lea na pai le stona ai, ma whaina ai le tele o motu o le tino o, ai maise lava o le lau mua o nuku alofa i le motu o tonga tapu. O le nei ofo al malo New Zealand, sa sauno i aile te maita i pāle mia i a Jacinda Ardern i le asona nafi, i se whailo inga ma le autu stala, sa whaatasi ai ma le minsta o tangata Pasifika, au Pito William Sio, ma le minsta o le puipuinga o Penny Henare. Ta ua le pāle mia, ua talia e le malo tonga se ofo atu al malo New Zealand, ina ia malanga atu so na waalele e whaia se sa ili linga mai rungo le ea, o mea ua whaatama ia ona o le maunga mū, ai maise o le ngaru lolo, lea na lofi ai le tele o motu manuu tū mata whanga o tonga. O se teimi o le tai au nei, o lo o fuafua e malanga ai lea waalele i lea wha moe. Whaalia fo i le tamaita i pāle mia, ua tā pena fo i ia se waa o le fua waa le malo New Zealand, e malanga i tonga, ma ni mea o lo o pita mana o mia i le teimi nei, pe a o ina wha mautu ina mai fesota inga ma lea ma no. E le imaua mai ia ni ripoti aloa ia e tusa o nisi na maari liu pe manunua i le whaalavelave le nei tonga ona o le whaale tonu o mea tau fesota inga. E le ilevo na ripotia mai le pā ai o na maunga mula stona ai mautu sia ma le mauani fesota inga o telefoni ato ai ma isi fesota inga televavave. O le tele o tangata tonga i le tonu o New Zealand ei o lo ofia maua e la tau se tala e winga i le tulanga o iai o la tau a inga. Na whailo mai en nafia le pāle mia, Jacinda Ardern, o le ua ngā lunue le vaenga o le puipuinga, whape a ilam tanga luenga le vai whafo New Zealand, mo le whaia fesota inga unga matonga, ina ia i loa ai mea o loo mo mia vave, a toa mani awala ma whaiai o na fesoa swani atu. O loo masalumia le ono whaalenga ina o le waia malosi, po le cable mo fesota inga, le ta oto i lalo le sami, ona o le aio se ele tise. Sa maua ia fesota inga ale malo New Zealand malona ofisa le high komisi o loo iai no ko lofa, peita ai ele ai ni fesota inga na maua mai isi motu le tunuu e ese mai le motu o tu o tonga tapu, le na ta ua e tele vaenga na lo fia i ngalu maurulunga a toa ma le fuefu mai le maunga mu, na ufiti ai fale ma lau fanua, ma ua faaleanga inai ma le sua mai tau mafa. Na whailo mai alo visa le high komisi ni sila inu ko lofa, e au pito mafa tia le talafatai i mātu o le ai onu ko lofa, e tele ni waa a toa ni maa ua asu atu e ngalu i le pau mātu, ma ua whaingata ai feo ingo ta vale. E tele fale hapea ma isi mea to tino, ua whaatama ia e ngalu marolosi, e mai te le lawa se ngalu e ngai mo mia le tauna whaia, mo le toe whaale leia o ia mea. O le ngaru lolo po le tsunami lea na lofi ai i a tonga i le astona ai o na o le pā ai o le maunga mui lalo le sami. Sa whapena fo i o nā whaina ai i a mao atu le malolosi o ia ngalu i isi atu motu le Pasifika. I a mai tele atu nuu e tua oi, ai maisea o atu nuu e tua oi ma le vasa Pasifika. Sa mawhaia na langona e tangata i fiti, whapea manuatu a toma sa moa le taalili o le maunga mu i le taimi na pā ai le astona ai. Sa ola fo i nisi vaenga o New Zealand ei, sa whape nao na lipo tia mai ai e nisi lo la tau whaalongo ina o le ngalulu o le ea, i le malosi ma le leo tele o le pā o le nei maunga mu. Sa atangia i niata mai sa moa, ai whape fo i ia le atu kuki, leo o atu ia i o ngalu, ia maa whaina ai nisi nu utu mata whanga. Sa iei fo i se lapta inga mo ngalu malolosi i ono a whaina ai, ia ai le talawhatai i mātu sa sae o le motu i mātu o New Zealand, ai whape foi ia tu motu le Chatham Islands, peita ai ua toe whaalea o ngaina uma ia lapta inga i le taimi nei. O le hama losi o le Teropika ua whaingoa ina o Cody, lea sa manatu e ono a fiai New Zealand, ua lipotia mai le se e maali atu i le tūlangi i mātu sa sae o le tunu, a o anga i maali e ifo pea i saute. E le tau ana ta oto lea matangi malosi e wa mao i le tū sa sae o le tolo po o le East Cape i le so e tū sai o le lipoti mai le ofisa wa ai tau le Met Service.
O le tulanga fo i o ti munga ma mawha ia Samoa i manatu o le amatuala vea ai ia vaenga i sa e lo motu i mātu ua ngai ina wha i ti e le teimi nei. Pei tai o lo whautua ina pēta ngata e alala i vaenga ta alai lae i sa e o le tu malo le Bay of Plenty wha pēa i fo i ma Gisborne ina ia wha i tete i matangi mālonosi e ono a awhiai i la tau i le son. Wha lia mai fo i lo fiso le tau o le atuma o pēa winga lo wā ma le sou o le ngā tei fale i le talawa tai sa e lo motu i mātu o le a mao runga i a ngalu ma ono lo fia foi i a vaenga maua lalo i le sami i nisi vaenga. O ia tulanga e ese mai i ni a afianga ona o le ngaru lolo lena mafua mai i le pā le maunga mui tonga i le astona i na tenei. Ora o whianga i foi le Med Service ma le whaia o whautuanga mo company wa lele ina ia mauti noa e leini wa alele ono wherelei te tonu ao ma le fuefu i ena masua mai fafo ona o le maunga mū le i tonga. Ta ua mai whapea o le whao kaudi o lo o ie nei wha a solo maadi e ifo i mātu i se sae o le motu i mātu ia mai ua fufua ina te tau o nā ngai pea i le tu i saute se sae ma ono a whiaia tu motu o le Chatham Islands i le asolua a tai ao. O lisi vaenga o le tātou tala, ua le manuia le apili a le numere tasi o le laulangi i le talonga te nisi le li o Novak Djokovic, mai o le a tipoti ese o ia mai au stadia. O lona winga o le a le mawhai o na taala o ia le tamusanga te nisi le Australian Open, le ai amata i le so i le ai o mele pone. O le fiafi o le san nafi na tuina mai ai ia se whaai unga le whaamisinonga maorunga au stadia, sa ilo i reina le mata upu, ma te enai le tāsanga alo ia a Djokovic, e whaasanga i le whaai unga le minstafe malanga inga le malo Australia o Alex Hawke, ina ia tipoti ese o ia mai le atunuu. E pei o le sila fia o le li nei o Novak Djokovic mai le tunu o Serbia, ua iwa tausanga so o siampini le tāmusanga o le Australian Open, mai o lona malanga ane i Australia ona o le fia ta aloi pui ia lona tu langa siampini. Pei tai o ni whaafi tauli le no visa e mafua mai i le whaia o sona tui pui o le wha mai kowiti na mafuai o na so noia ma wha le au ngā ina lona visa u whale na malanga ne ai i le tunu o. O wha mauni mai ele mtanga luenga le seifua malolo ina pea o le tangata whai ngā luenga ale MIQ i au kilani lea sa wha mauni e le stona ai le unga sana suenga na whaia le wha mai kowiti sfuiwa o le vairusi o le Omicron ua a fia ai lea tangata. E lata i le 5 la whae tangata e vāvāna lata fsota inga moia lea ua umona wha fsotai. Mai ua wha anofo e sea nei ma whaia lata suenga mai e leistasi o a whaina. O le aso se fulo Januari ua mauti noa na a mata maua ai nei tangata i le vairusi o le Omicron mai wha alua o na malanga o ia i ni pasi i le tonu lava o kilani. E le ngata i lea ai sa ia fea foi ia se supermarketi a toa manisi whale loa se wha i le tonu lava o le aitele o kilani. Whaia mai el te maitai pāle mia ia Jacinda Ardern, ua whamaunia i la afia o le nei takata whai ngā luenga ia le tūlanga le lei o loo iai ia ngā luenga o le puipuinga o le wha mai i le tonu o le tunuu, ma sa ia toi wha mawhaina mai ai le tāua o le whaia o tui puipui o tangata uma. Na ia tau fo ia le whaiti tia o le taimi e umai tui pui e lua o na whaia leo le tui wha popo o le booster o se vaenga leo fufuanga ina ia lava tā pena ma sao nia tangata uma mo le taimi e ono pipisi mai e itua i le tele o le tunu le virusi o le Omicron. O le san na fi e luas fuma le 5 la wha i o mai foko vitis furuiva sa wha mawina ai le tele o le tunu ai fast food tolu i le tono no whanga o le MIQ. E tasi le mai fau i Northland, to se fulu 5 i Aukilani, to tolu le Bay of Plenty, to lua i Rotorua, ta i tasi Hamilton ma Ngaruawahia, ai to lua i Hastings, ai to tasi i a Wellingtone. O mai fau e fast food tolu i no whanga o lo wha anofo e se ai tangate le tua oi, sa malanga mai e tunu o e awhia i Australia, o Falani, Initia, Peretania, Fiji, o le United Arab Emirates, pa pea Turkey, ma Ailani. E to luas fulua tangata lo ta fie tono whare mai wo tongo ftinga e te minei, e au fia ai le to lua e le vaenga o ngase ti ngā aina.
sa fa dia mai fo il tanga luenga le sui fo malo ina o le tele la bo tui pui e luas fulua fe ia na faia la stona ai o tui fa au popo po le booster e ta longa na malo ia le au basketball au kilani le New Zealand Breakers i le la ta longa ma le au le Sydney Kings ana po i Sydney o le li Amerika o Jeremiah Martin sa i longa le leona na ta alo na ia maua ai e luas fulua ai o le li o Fendi Laney e luas fultasiona ai o ai fa ai o le ta longa Breakers e valus fulua i le fitu lima a le Kings fa to alua i le o malo le Breakers talu na amata le tau sanga basketball au Italia o lo tau ai. E talonga ne ti polo ta mai tai faia ina le anga le au de ti polo a New Zealand le Silver Ferns i le taimane Australia i le la talonga i lo ne tona i le stona i te wai ai o le talonga Australia limas futolu i le tolus furuiva a New Zealand. E lo na lua la talonga le Silver Ferns i le tau sanga lava le nei lo ne tona na faia ana po le foi na toe faia ina ai le aua Engelani le Roses i ai fast fuono i le fast food maliva. O isi ta alonga na malo ia Engelani i le stona ia a Filike Saute fitus fumaltasi i le fast food maliva. Fitu, o le fai ungula na o le vaenga o telefou. Malo whaftai, o le nau whafunga lea tinu i le whawaponga mua tātou talafau le netai ao, pe ona tapena ina mafunga na mai e le fionga e la wano ati i lawa. Me se fwoi tātou tala mai sa moa i le tautua sunga e tāse Salam Sam. Tula iwa le tau nei, on tue whafunga le iai, ai o le tula sunma le lua, o le whawaponga o tātou talafau i ama tala mai sa moa. Wa luas fulu minute o te nei le tula valu, tue whamalom, tue whatalafatu le tātou tinu une nei taimi. Malo fo i le ngā lue ngā mata le au ngā lue, ya mai le au fewa i lunga le awala nei taimi ya mai se fo ina matu o lo fa lo mai tono ainga io ya ona na wa fa fonga i tulanga po i pe ona ye fo i le maunga mule sa tatou fa lo longo ma mai mo ya i lunga o ata ma na mai ya e le tunu o tonga ya e sa o le pato a o le tele maunga mule ma sa ni no tamata mata i ya o silai e pe o lunga o le vainga fo le o maunga o lungo fole lo ele o lungo maunga be tele na papa mai ia maunga mula te tama after pa wale sa maunga mu te vai ia o fole le wa pa mai la le sam le tio fo mata utia na maunga onga ia le tulanga na ia le tsunami le na nga i si vai ngol la ia e folinga fa pe la vai vai ngol fo nga le tua e le o i loa e tātou i al tūlanga e peo ni e leina fo i e leo a whape o mansu e su e scientist ia o le e a fua mai ia maunga mu ia e moni oi o le tele a maunga mu ia o e a fua mai i maunga ia malunga le ele i tonu a motu ma a tonu ula la popo ala iei ia e whate ia tātou le whaingola newa ia so le wawa ia tui le vaenga e o whawhetai le atua o pa fua i le la iti o tātou atunu Pasifika. Ia le lava la ua fua i fole monga mui tono le sami. Ia e ui ala i na mawhatia si a tātou motu usoa motu i tonga o te tono o le mama e le o mawhatele le tūranga pe a fua i le patatu. O leo te ofo o te matamata tuana po ai fai mele niusa fai mai o le tangata e il tangata i o takoto ina i o takon talanoa mai whaalongo ina le e patatu o le ia waida i le matautia tele o whinga toi la longa mai fwoi tātou Samoa pe na mai Samoa ia pe o le vahenga lana o le lavo tātou wawa ai atu iai ia tātou tele mai loa ia pe mai tau o tulo pena ia fwoi se me wha pena tupu se lau tau sanga o tōna i atu o watu se lau tau sanga ia a le mepe silwhangi tātas o lele i eni so tainga o maua tu pitu silina an whainga tā ia wa o te le lopo o i eni e o malidi manisi fo ua o le loa ia se tātou ono o lea e fōringa mai pe ona mau malitala fo la wano ia o lo motusia te lo le motusia keipo fo i ena
Le eli sami e ala ia fasalonga lungo computers ma fasalonga. Ai ola uva ai na nafi le uva ai tu to mo si temi te mata le ile ngalu len sa. Ya o peo ne sina va nga lo te le mafti el motu. Ya. Ono tu lang fo le sa ole pefu fo le ole mongomu. Ya fa pe fo imale va nga le wo ye so va. Ya. Ya. Ya peo ni sina va nga le no mai tau to nafi ya ole a tele ni tala pe a o te me mo so te inga I tono ole motu ya ma mo to fo I fa mo wa va na le to ina lu ya ni va ngo fo le o tato fa me alo fa ye tu ne ya pe ole stulang fo le fo fengtai se tu no o tonga le tulanga le pe ona fo le monga mule na pa male e fai ole afia ile ngalu ye motu ai ole afia fo ole manava ile e ona o fo le ole asu male le fulefu mai pe fo mai ole fo e afia fo isi motu fiti ile le fulefu fo ile le ta ape lungo le pe o tonga fiti le e afia le fulefu le avea iso le matangi lungo le ia e fai ngatala na manava ia mi se lava nei tanga te tonga fai ngatala na manava le taimina pa ile ia le fo le mongomu ia ona ole afianga ile asu volele male matulanga fa pena ia ai sa oi e pe o sota inga le fenga ta ona sota I si ia ainga fo ona I ainga tonga I sa I tonga ia ona o motu sia fo ia mo vainga fa pena o sota inga ai talo sia fa pe ia te wa yo walena e li fa pe le I loa le tunu o tonga le pa fa fo se ole mongomu le wole vana na folele na maya tala ile asu ile motule ia e te o pase se mongomu ia le pena ta pena la to folele mo se vanga fa pena ia le lope pale wo onisi wo I mongo I valele fo mo wa o si tu fenga ta ile isia tu no le e misela I nukolofa le la mua ele pe o sa mo foi le te vai atu maunga ma o le atu nu le o nu a misa nu ko lo fa ma tua nga tasi foi le ia le la wele te le vai atu ni maunga o no mo meo atu nu foi le tato mo meo atu nu am eto sa foi le ai na ai ia man tu foi ale ne vale le na te va te le nu le no e ma vale le pe a fa pe te le no ni out ai ole vai nga piko silina na foi le fa no atu ai o no le ia wa tato va ai tu sitasio malu totonu ia le matu alo fia tonu le so asami ia ma le sauringa au te le o loi tangata ia na mau atu kemra o le e saule o le sau fo le ale no fo mo ala ola tu lo atu le ngalu lo sa ya pe o ina no fa pe ai e lo o polare va ve mfensa sa pe an fa pe o le to inga su na mile ma lo su na mile na Japan awai fai asi matauti o le to inga ngalu le na ngalu su na mile Japan ai fa fetai wana o to va ai tu ngal fa pero o fa fetai le tua ma ia le ma sa o ngalu mo yo le fa le nga ini si fa ai le pe o le te le o le ngalu le sa o Japan le ta to vai ai yo o va te le to inga la va la o lo ia sa e finga lu ngali te le ia pe ia le o tingi apai I finga le ngalu na ia ai pe tai o le ngalu le tonga la le te tiro ia e le fa pe o se ngalu fo le fati tu o le nga sau ale ia ma watu ale pe se vai tafelo na mau ia tuanga I taima mo to sau ia e te le ani tala neva ia so pe afa pe mo ni fa salo ia il tu lango ni li poti mai pe fia ni me o fa le ngaina ai mai se foi po ia ni tanga tau ma so fu wa le an fisilo ma fau tato pasifika ele asa tanga ta mole mo fa ngota te miuma o la to fa ngota ia matua mai fai voice a tuisi ia pe fo te million ta vai to te mi fa ni sila pe o te el tolu rena ia te mi le ina fa ngota ia o te no la po mo me ni poti fa pe ta ia ni tangata tonga sanga fa ngota te mi rena pa ile
ia le maungamu ia e sa le ia no tatou talo foi ia mo le nei tangata tonga foi ia mi se foi o tele foi ia tatou so tainga ma pitanga ina yo ainga tonga ia talo sia ia wa le o te lo ainga tonga uma ia nei ia tunu fafu ia te lo la uma tua na a fia so foi le fia so tai la tua ainga i tonga pangau o foi le motusia ia fasalau mana ia fofuanga fai tu mamau al te palmia te sinda aten le i fa pena wai na maua tua la fa longo le foi tau le si fai news na filasa e fe si le te fa pe mai po ai se awa le ono tuai fa tali ele alu rose ai te wa mai le foi le press conference le te palmia fa longo mana ia la fa tali se mo wa ia alu le va foi le va tau le foi va ia alu ala wa ye le tele oni me ave ai fa ngai va foi le fa ngai te milela alu ni so swani man tu la pena ina ia fa tu mo le va ia fa ta se la mal va le la le a tone mo o ye nei tanga ta foi le pole ami tanga ta so swani leo ia mani fo mai ia pe amana mia ia e alu wa ia le tu langa pe nei eu te lo se vangana ua ki lia lungo le ea voi lele fatu am fai ona feo vale le la tala te vai ngana feo ana pa ile ia le magumu ia ai mo tatou wa ia tunu fafo ia mo wa tatou saunga le mu ia tau te feo ia i le vai nga le vai nga ia vai fo le tutu pe fo la on tatou mo wa tu ile mata fo ia a fa pe te fia vili mai ia tatou tal no pula fo isa mai mo ma sa wa ele ia mata ilo ye po so i fu mo stanga na fo le na molima wina le ia le lava fo le o isa le ula ia ai longo to so i fu mo se silta mi e ma to volta siva o lima le sa ia le lava na ia o te loi o to isi si na molima wina na o ni tala o mai pe ona ta mai tau o tu le ata ta se sale no le na istina le sa molima ia le fa perantala ia e o la ne ia wa ai pe o le pasi mai tala o le tulanga pe ne fa tala ni no le lava ia pe afu fo i le si moto hawaii i me ia ne yo ia na fo do si le fe mo mu le moto hawaii e ta fe tuale le fo le a sole o le monga buanga le sami ala taia mai e ngat e mtau tia yo falling o vai nga yo o le fofuanga le tu o la tu foi tai te minuto o ye te o tu mo mata fa peso e so foi o le ta o mo le asa tu o le lo tu le e ala taia mai ta vai tu ana le taia mai o le ngalu e mal so sami fa peso mtau tia ai no va ai tu la na fili de pa o le vai nga le fa pelo o sol ele ai ase malusi anga stangata e mo fai no na ia e a fo le mo lunga la pe na ta o vale le full fitu ta mate fai ta o tu se full fitu kilomita le mau lunga le alo le ole ia ma tu mama ia o no winga e a fia fo ia fa malanga inga vale le ia tu papena ia ai tato tatal no e se foi wa e disi o la tu saito tato tu moi pola sa le va ai le motu fa tu sa ia tato sa mo ia ola ona va ia ese masamo o le fonga o ia mi se la ile mi nukolofa ile la mo le anta va tu ile va to le ngalo ia matua fole ma fola vole le ini ya tu mo vole le pe tato sa mo matua ngata sile sa ia mi se fo ia tu nga mau nei ai ngatonga ia e tarsia le wa fia ia tu nga mau nei tangat wan fa pe o ele te fa ia vai tonga le te no fu matua ai fa pe o le ta te matua le ia ta mafta o tu matua o popole ia o fiu e so e tu so me fu le so ta i o wale mau ia pa wale me o talo ya wa o finga o tato pa wale me te popole ai pe o le tonga o le te i ton mal vai ngale le o le taimi le te tamo e ai va ver sa wala ngalu e tu ile tamo me la na te popole fa pe talo fai se o so si la ai po wa mai wa o fu le sa fa ngalu pe
Ya, o tato da fai talo mo ne tato usoma. Wa watu solo atu foi le kema na nafi. I tato telefo i nei o tato usoma e tu fa fine tonga. Ia vai ngala vale fa pe uma fo ya fo ia ma fo fonga malangona na o tato tunu ina ua o tsunami fo ile ai. Ile tu i ale pata ma fale ali. Ia ile lua fe maliva. Fa pe uma fo tato langona di te. Ia malo tato nga lofa. Ia ai paulo longa ese esenga. Ia ele fo motu ni fa salonga pe o e tulanga pena ye. Ia tono na motu mai wala mai se sai tonga. Pe se tonga pa le foi postanga te fo le mau paulo tonga pe io. Ia. Star van el tato wala au na sirai. Ia tato fa tato wala. Talo fasilia la e. Ia. Talo fatasi. Talo fa mano se fo. O Rachel. Oi. Ia nai lo le sila. Ia mana ia o le aso o mai au kilani e tele fa longo le pa o mai ole. Mo ngamu le ai na topitonu. Yango au kilani e mama mai lunga i. Ile no faile. Ia ai a fo ia a o konga ile kusa e close nga i o i Samoa. Ola o le meanga o bilia kuai. O mako. E kusa e half Samoan, half Tongan. O le mako kama. O le mako grandfather o le konga. Kusa o le fai o mako o le konga. E o mai umalavala i le ngulea o konga o haapai. Haapai, ia. Ia ale ka ke whalongo aku. Ele o la bea ia le kunga o haapai. Ia whawhakai le li o lo malu pui pui. O lo ia le mako le kuangangi o le mako grandmother. E whailanga pisingisi o le hotel i ngai. I haapai. Ia e ka ke fisili ala i kangaka konga. Polala le mako whai o whaku o halafi. Ai whai maila o le ainga e sa big family. I o i haapai. A o ingoa oma o auntie o lo uncle e ngoa uma ingoa konga. Ia e sa waile ingoa leo te vita. Ia o lo grandmother o kusa o lo grandmother o kupou. Oi, lai ngā tupu. E te taula lai ngā tupu. Ia e kaula i le ainga o. Lau sa tupu. Ia, le e kau i le ainga kupu. Oi, le mamala mai tasi sai tonga foi tasi. A tonu o ina tau ainga sai tasi. Le ai si. Ia e a po ie. O ke fisiliana i se fo i kangaka kunga. Ia. A whamaila o le o ingoa ia. It belongs to the i le ainga kupu. Ainga tupu. Ia mai le mamala mai tasi le ala sa tasi. E sa o le fa sa o mai awali i o wante le aliva i o wa o tonga foi awali i e no foi i fingetonga. Ma tali voi. Ia o sauni uni lo fo i sau mea lo fa pe ate o te me fai tato mea lo. Mo ta inga ma na yo ainga i tonga Rachel. E o nga o lo kuangangi. E no foi tonga. Malo o kusa o lo anti niece. E sai sa oi oi konga. Awa o kele yo o lava i konga. E moi so. Taro fa. Ia au le kusa o lo mako grandfather o halapi. E lai apo nga maliu lava i konga lai kang wai. O sa i na ha pai a. I ngai ha pai. O nga sau le o le lo makua. Mama ia lang fa nga wi Samoa. E ko fa e lua kenge lua kama. O lo kamala o le kusa o le young one. Ia.
o lo ma o la so falo tama ngoa ya langise o lo anko ngoa kelika o lo ante ngoa ya tupo ana se ni tupo ia o lo kama ngoa ya sifa le la fai le lo si la sa ola ya ona la tau mai ngoa ya foi le to fa ya to tu fa to ya wai eu so eu lo kusa o mako all the generation is 100 upwards se lau mau kupu grandchildren ya ma lo rito ya fa tayo lewa ma la matu lo tala fa sol pito i tu tonga ya le sa itasi o ya pai tu ainga ya tonu mo ni stala steli ya no le e sio vala mai ya fa tayo lo ya fa tayo ma ya me sile we lo sila ya se sio lo para loa ia telefonia se kamanga le paya pisingi singai hapai usaulanga o le hotel le ngota ya ia ko kanga kanga foi tourist ora si o ia le sile lai wa masani na foi o tamana le fele hotel o ia pai ia vai le sile lai ya ma lo reto sistemi na vila tu le sile to tu numera se tu ana na ia pa ya ko ile ki tenge ya tai ya so foi ya na we ma ne foi e tala mai ia nga fa tonga ya e fa sauni te lo me alo fa wai le mana mi so tato moto ai na la le o afia na lu ko lo fa la le telena te lo ala afia uma moto tonga e foi le to ainga le i ha pai la ile te lo le afia vai mana mai le o tonga ai lini ma ai te lo wa foi le o le o tau fotu o ma fa le la vea fa me o sava i fea pa lo lima mo sat paitia le tau o tu ile ngat wa ia le na vai ia te na mai sa ona si ngat si ngat na fia foi a wala le o ile si ta to wala le o tom fai mai ta lo fa wala e como le yo sunga ia ma lore se fua o le tangata le wala mai o si tamale wala mai sa no fu mo le tonga o te lo le mam la ma foi ya ma pui to ole mele ile dire o kasi so le fa corta vela ve pe a kala ngo ti skor ko ya na e fese wa ia ta sital no nga richo ai o le mana ia ya au a foi ni le na ke lo le ia e kau ia ora ingo o ga ai halavi ia malo o le asa o tanga ia tu le tulanga lo o ile mala le fa natura i tato usutonga ole sko uso le mega le o lo ke lo ka uso e ni me nga ke ma ko fa longo bonga ma ko venga pi pa vo nga se mea la yo le msi ma ko ngo bonga le ise mea ko le sko nga ile va kasi ma le va solo nga ile limo o speni va pe nga la ma ko ma nga po o se me va pe nga ma va longo i so le la fa pe ma ko ise le mo kala mo ko so pa nga ka mala o ka o me la o le ingo la ko ula sa fa la ko fa nga ia le am se ma ko ale fu pi o lo ka ngo mai lai me ko inga ne me nga lo han me nga o ko sa so me ko ma fa u me e pito New Zealand na interview mai tanga te totas na la to lango na ina le pale ile a foi le tembil na por ter tolu ia kai mi kon wala nga le fa la kala le fe mo ko ngaru usale le fe mo ko ngaru nga merka le se paro ma me ri ai peia se meu se pas panga ia vanga le mama ma ko fa longo
me kar soli pangai awala ori ka mara ori ko inga loko ngo vai pangai ia makoko ale ngala ole we ka u meron me o ko ka mako kala isa vai mara ori ai vole video nga sa inunga le kivi kasia le ko mai inunga Facebook me nga pa ore po ka ka phone ikiro nga ile ai video nga pa me ko fe kuli no mara ori nga o ai pe me video ka ma nga po ora o le meu ke fa kai ia le pio ka ko le nga o so va vea o nga le pong o pong ni nga o so le o so na mi ka ko o me ka yo le a o le nga o so mai le nga sa un nga ka wa ana fa pe o le fa es monei o ana fa pe su na mile no so sa moa o se temi fa pe o te lo ele telen so fu ele lo wa foi le wa la to la wa va tu le la pata ingole o le tsunami ia ro tatou e pa le vavea o le termina le foto afeala tagata ele o le sauni o faigaluega mao ai koe malosi foi le malosi pila o le tsunami le pia oku kakaka alo foi le sau o le sami foi le iuko ia atonu tatele iloa le malosi o le galu i sisipito o lana peina le paui o ata lena maua mai le aupu ata i le tūlea ae tātou tele i maua sisipito ma lele i maua mai whamatalaga po ia inisio maliliu ia po ia fo inisio le loloa ae ngara ele lei o ngai laki ha pai le ngu o le i le o kas le o mai i vai ngare Malo ta falta ya oringa luenga. Le song e ku lobo kala me ka ke ma fa ngai uso konga ma. Ka lo ko me ngai uso konga ia. Pero po inicio mari diu era ilo. Al mena. Ia wape mo ia o le tele ia e tau tele i o mai ni New Zealand wa leva na ia o tatou tangata ua o mau paolo i tonga i tama i tamalolo wa ia la tau whanau la foi o tatou o tunu i Samoa ai o tatou mai nei i o tatou vaia ua matua i tele o tatou whanau nei ua mau paolo i tama i tai ma tamata tonga o pau e sango ko ri ka ko ai nga kupu o mai ko na kai io ngai ka ko io ka kiro le ia o tele la nga mia ai me se ma nga yo le o ra kilo ku le ma nga ya le mo ku le o form apele me ole o le atos le pa le mo io form apele le mera mo ngamu le volcano ke manga o ya fa palang ya ko le ya se tato ya kwaro cho e kere si fa palang ya me ale we si ni ma ya o mo fa solo ma fa nga ma kala no cho ya pa ya o pa ya o nga sa wala nga kupu nga mera fa ko ai no tas ya tasia kau ira nga kupua ngai ile o malama kasi menga ko malo ya tai manuia ya fa mga duenga fa tai foi le awai mai el tato por kalame ya manuia ho lu aso alo longo ko pia ya mojo manuia foi nga longo ya tai ya ajo ya winga se a foi le mai tau tangata ale la tatou te tuli mata ia po le altura ngai se mai se talo sia ia vavena ya le la wa ai foi la ia melo le keipo le sa tatou le foi le keipo le na ele atu ala tu tatou tu le melo teknologi fa ne ona po ya le la wa le ya teknologi termine pe ona ile o le computer le telefone fi ave ya pe ona ai pe o telefoni le no va tu fa ngama e tama foi le u mai e se ilunga le ia pe se choki foi le ia e se ilunga lo na antena e pa una telefoni le no va ko le ngama ia o tama ia le e tato smartphone ia le fa mai eu ia ma Samsung ia wole se so tai ia pe o le winga na lo no winga e te tawana ia ni nai
vaenga fo i o vaenga sa tatou ola so i fo so tai mai ya so wale o tu tona e tawana ia mo me tu lang fa pene ai la fo i tasi te fa longo tu la fo i ma le fa le ta le ta mi po tamale o cyclone Cody e po e le ana le o me e sem ta to le o me ya le o me e sem ta to pe na me ta to telefone le ta ya ai o lo tala pe ta to lena ya e te wala o mai pe fa pe fo i te isi ai ngatonga pe wa e fo le so tai fo i ai nga pe fa pe ona te lo no fo ma se tonga po ani po mo so tai ngal te min nei wa mo ya le mai lungo ala tele fo le o telefone ala televise ma la le ya e le lo ye po ani po mo ni so tai nga na ai nga yo la to ai nga tonga o le asa u ilo wa sao fa unga stadia le ave sele le o Djokovic o sao ya te wa ya na o sao le fa unga stadia ele siria ya le fa pe asiampini le lalulang tennis wetas ya ona ilunga tu le tulafono afa mai al tulafono ya on me fai ya wa ana fa pe ne e malone le apili muli le na ave le ape ona mai tawa tu e wale ne to evle na apili muli po na fi ele na te wa mai wale ele malona na ana fa pe malo le na apili le na ave e mauti no ale matua tu maula loina Australia le mele wan fa pe malo le dia yo wo ye lol me le wa silia tu la le paole le na lol tu la fono oi o le tulanga le na ai le ngatelia o le matua tele solte e o le ya e matua foi le na te e tata Australia i la to le fie ni me otui ya esa fa malo si lava le tunu ya le fanga malo ina ia fa so polo ala val fengo tu i tata ua le la o sa tanga mai fa fo esa u tom fai ia o te o fa umi fuana na fa ta mi na ma na ia ana pingi ia vai so mo len tau du mai ma to ese ele ia se wala na o mai tau atu ma o fai tau atu fo i lungo o newspaper fo i ma fa sa longa i lungo mai Australia e lua vai tolu tangata Australia o mana o e volele e alu ese e volele 20 pots ya ta ule lua vai tolu ma tua to titi a full sia tu ia wa fo ia fa pe ni fusu angale fe Australia a fa pe o le te lua tu e o champini lalang le o la tu te fusu e fe la so tu ya ia la fa pe la o te Australia lo ola ai mo wala ia o champini le to fa pe ele fez o tu fa pe lo o la le o nga te ro o ele o fie tanga te e si do la te fe lo fa no folo fa pena mo tanga te tu na in ma fa ai lo fa alu fa un maro o pe fo diga mai e o lua la vale e fie sa ta lo ma sa fa alu fie poto ile tu no ese na o to ti poti Australia i na to tu no le na ya to fa maro tu ne temi ma lo la vale ma fa mai ta tu ma fa fo mai ya al va fo ile so ma le si va e va pe fo i pa le pa ta e fu si o ta wili ya ma to fina posizione ya ai o fina la no fo matonga o tonga ya le to lu e fina posizione talofa se fu ma lo so fu ta si mu si dia ya ta ka la fu mananga fa lo oi talofa ese lu de lo ko fa mangalo Siria. Ya, so fo manuia. Waka kalango mai vaso de bede o kala le mar kula fo. Ia. Ka fia mau ko se. Ka ko yo fa kasi me e ruai lo de vai na. Ia. O de au fa nga ruanga na ko ki kausia kula fo mo ia le mago. Ia. Ma dia. E le sa ma sa ni fa si au ya so ia. A mo le speed on kango le fa I'm a minister. Nga le ko ika ya le. Mo Mari. La si aula ko ki kausia kula fo. Pega mele ni Covid. Ia. E nga lu fa kasi kula fo le mane. Markala le. Mari. Ia. Ya ni ya ni se fa ye de bebe fa ma i wa fa ngai ka ko. Ai o le mea de se wa se lo ko fie ni ka o au me kala le alu do kamade.
Sa. Ia. O ma kwa sa. Sa wa o ya ma ko community la le ngai ma ko fa ma ko fongo fo kwa. Ia. Sa ma ko kala ngoi de sko. Ia. O de amang ko fo ile ave le ngoi lunga tro fo ile le kalo ngai. Sa ma dia. Sa. Ke na ka kalo fo ile le nga la fa le nga ko ima. O le mea mo ia sa de kaunga au mai kongo o Australia. Moni ya. Ma ko na sa kama pepelo, tikile de na kai. Pepelo mo. Sa ka kaunga ka ofin malai va de ko fa fo. Ai o le ka alo. Ia, na do si ia ave sa o do la o mo ko do nga ku. Mangua. O le moni me o le record le nga sa o kama le esue. Sa. Ko kasi sa nga malo nga si de kwa le o yiro se sia ka alo i Australia. Ya sa. Ai mangua ele o yei kama ma ku fo ile Rafael. Mai si o inga isi nga mawere di ile bere nga mga osawo. Ai la fa le nga ko makako. Ia le o sa nga ka ngo ai ka ko ko fa ma nga loia wala. Faftai ya. Tafa. Alo fatele at fo ya fa msanga male. Fo tua. Ya. Alo fa ku mo po kala. Ya, sa fo ya. Le tele ya. Ole le tele ya talinga tafa. Mo tanga tau tai mo meu mo tati o fa mo mo talo. Ya. Ya, ta fa tanga talo vo. Talo ta fa ya so lai. Ili talo fa se si am ta fa ya so lai tani vo talo. Ya. Ya. Ai mana o nei vai ngai e sa o ya. A fai o lisi mea o leo toi mawatui. A fai o lente pepero, so li fo tu la fono. Ia, wana no foma, i fa mongo fo le pepa le na no foma ma fa se se. O le fa se se no ia o la esa no foma ma ese fa ese ia tu singa fo le i va nga ia na mai ona. Ana o lo ia len tu mo Australia. Ia. Na tau nu ai o avelo mal su ai fo le fa msnonga il mole amayo o fa monga fo e pepelo. O le tu le vaenga le mta upulea. O le tu malo si le Minstalia. Fo le Australia le fo le wa na le malo si Minstalia. Ya fo le fa wa ta alo le. Yo. Na. Ya fatalo fatu le uso ya okala ngolango male to lu mal fa na le mafuta mai I mastoli. Ya. Ape fo le sunga ya na manu male to lu mal fa na malo malo ato lo fat. Fat fo il sunga ya fa malo yo suisala ono fia. Ape fo ile to fine ale talenga vena malo taila. Ya fo le sunga la ulu Owen asi ya mali to telefo Brian ya usa Allen Salomona. Malo lava, malo la amai mo ma yama. Le mangalue. Ya, fengo fie fo ngalue ngama. Fa fengo fie ngalue ngale taiao. E va pe fo ile tini tonga le o ilini le se un ua. Ma pe fo Fred mapusua, di sa so ala sa inaya, antile liva, ya, mali to tele o tatou ia mai mai. Alu isa asiu. Ya, mo le fo lo fa anga le sunga ya awola ai ono. Le faltua. Ya olo mafuta mai dato pitunu ni Plymouth ne tau. Oi, mana. Ya ro fatu. Ya fa pe fo le sunga fa fenga ya faltangwa I mal faltua. Ya mala ni mal fanau. Ya le wa sound mai fo tatu telefon matala mai sa mo ne tau fa tala fatu mai tu monga. Ya angelu leo mai. Ya to minuto na tale o le tula Eva. Matu tatu pese ya ona solo le matatu tala mai sa mo telefon si fonga le mo. Sangi funa au ae ala usu ita ile faiva o mafau tanu polo upopole ne ite I uale tanau taunu uaile upu uale aule ila ilau aue ae se I fai mai sau
petua inia o usa tawhai ole au a mene irunga ai putore no uloto ona o sautupua inana ne ililo tuma ae ali ali na o tuma aue ae se i fai mai sau petua ini mala petua imalu sau funala upele kau masina itu vai malu se ilu ame ai sama ole Talofalavo seisi fa o popongo tātou telefon mai Samoa, usi mai al whaafonga. O a whaamawina le amatango le nito sanga fau le masino Januari, e le tele o whaalawe malamta inga e lamta i ai le antunu, e fesuia inga o ngongo le tau, e le ngata o matangi ma whaolo ta amilo le Pasifika, o ti munga mamafa malolonga, whatasiai ma le lamta i o le saunga le mo le antunu o mai si tsunami, e na ua pase monga mui le antunu o tonga, pe ama le lima i le afiafio le asoto nai. Na mōli mawina e vaenga ese o le atunu e awhi i iai masala whai, whapea foi Amerika Samoa, le whaalanguina o le pāpāle o te tele, ma le lilo i manatu, o se maunga muua a fia ai le motu tua o i tonga, o palauli sa tupaitea, o se vaenga o manono whapea foi leone i tutuila, o nisi o awhi o anga na wa ai swing o le si o le tai, ma awa nei ngalu o le sami e lunga o vaenga o le awala e le masani ai. O awhi o anga i e pe o na ta ua ma le tele o awhi o anga tūlanta e le sami e le antunu, na anga i umai no whanga maua le lunga, mo le whaanofa fi le mui na o mafu fau mai popolenga, o awhi anga o se tsunami. O le tūlai lima le vavea o le asosa, na whaalea o ngai na i lo fisolwa ai taulap ta inga, mo se tsunami le antunu, ai olo o tū mau pēle whaamalo sia leo lam ta ingo ti munga mamafa, whaamalo sia lam ta ingo lo longa, whaamalo sia whautuango sa vili malo losi, ma whautuanga ma lam ta inga mo so se whainga whaiva i o ngā sami o lea tunu. I le iai o lea tunu i lam ta inga o le tsunami le whaai ungo le vaiaso, o toi tu ina mai iai se whautuanga mai le pūlenga o le tine mū ma whaalawe tupu whaafo sei, le whetalainga tanu vasa peto ne maunga, pe a whai e toi lapta ia le antunu ui ni whaawe lawe te tupu whaafo sei, e tā wa tele le wala awa le numera iwa tasitasi, mo le fsoswani a leo whainga le wenga lau tungia, wa iei le to mai ma le anga waa wa o oinai, e teimi i tūla i me iei se whaalawe lawe. O le whautua ngā tanu vasa ino wa aia le tele o niatan te pu e nisi o le antunu, mai a ingo i la tō o matua tausi matuu i lunga o peng ta wha i langi, e au no ma se malienga mai ia a inga,
e whaasala lau wai o lātou ainga ilunga o upenga te whai langi. Sau dota na vasa, e tāua tele le visoa soani ma lima whaatasi le atunu pe atula i mai se whaalawe lave, ai aua ne ngalo le whiawa tai ma le whaalo alo. Ai whaamaumaunga a le ofiso pui nga o whaalawe lave tupu whaafosei, e se funamalitasi whaalawe lave tau tāwale na whaamauwina le māsinan te nei. 5 maota na whaatama ia le afi, whaatasei ma se whaafangota. O lo whautu ina pēr tana wasa le mamanu le antanu, e na ia whaatu mawina pēr le saonga le mū ma le puipuia o tātou tangata mai whaalawe lave o no afi ai. E 5 se lau tā la le tupe o whaatanuina le whaamase nonga toi ilo, le loia seli i a tau langa mango Simone e tu au ene le te vanga sami lolo ma vave. E na i o lātou toi tutongi i nā atu le seleni i le fionga i le sui pāne mia, le fionga te vanga Iosefo Bonifacio. O le mata aupule nei o se tangi ma le whainga pālota le lua fese fulmaleono, na whaamao ni ei whainga whaato sina whaasol tula fono, na whaie le fionga tuala, ma ia tutongi ai le manua whetan lai le whaamasinonga. Peita ina toi ampili e tuala le whaai unga le whaamasinonga, le na whato a maua le whaai unga o le mata aupu i ante se molto sanga te nei. O le whaai unga le whaamasinonga, e whaa whetan la le se le ni toi tutongi le sa whaasanga i ele talusanga apili, ai afe 5 se lau e tutongi ele loia sili. O le toi whaate tele i o le pepesi ma le sao o le whaama i tutonu atunu o le lanolangi, e me se lava ia Australia le foi wa a fiai motu tua oi, e iai New Zealand mawhiti, wa whaawhainga tai lava whaai unga le kāpeneta, mo le toi te tala i leo whainga malanga masani whaavao malo, e le vahao sa mō mai se atunu i le temile nei. Sau no le fionga le tamaitai pāne mia, e ui se tawa nau mai peo atunu o lo ngā lulua whaipa anga masa moa, wa fia malanga mai o lātou tangata e tā whawhao ma malolo mai i Samoa, peitai o lo o lau walunga pēr le nau ta inga o le atunu o malawhai ngā malo, ia puipuia masaonga le muna i o tātou tangata. Na whaatepa e anga whili tō mai manoshem leo le teitei whono le New York, i tu sitala ina walato vselingia le mata opule nei, ma ia whaonga e nei le atunu o fiti o se whaata ita inga o atunu o le Pasifika, sa ta tala lato whainga malanga masani a so fia o tuana i atu. Le no lato patipatia bale nganga fia le urufale atu le silia le male afe tu risi mai Australia, a wase tupe maua mo le tamau a ingo le malo. Peitai, na tau walunga le fia pu'o, e na ua toi po ia fiti i le vai lusi fau o le COVID-19 furuiva, ma maa waisoi fuo nisi o le antunuu, ai mai se lava i lantou e le i whai o lantou tui pui o le COVID-19 furuiva. Sau noanga fili, e whai foi o le lofa i nei o tātou ainga o lo o fia tā whawhao mai, ai ole popo lenga ma le manu manunga le soi fua ma le olo nei o tātou tangata, o lo tāli mawatu i Samoa. Na whaftea fo e le whaton sidi au au le mtanga luenga le soi fua malo loina, le ausa sa mau Dr. Take Naseri, le tāpua inga ma le tumu musu mai o tātou tina mta māma tua. Wāfua i o na mamau pēr lango Samoa i le ai o se whaamai, o pepesi i o tātou lau whanua. Sau no le ausa, o lo o la ngona pele whautuanga ma le tumu musu o tātou tua āma tua, ina ia alo whangia le lātou taita inga, ia aua awa lava ne i vawe te tala ina la waa mofe malanga inga whaavao malo. Se ia mauti no le lei wa sefe maola manuia le lanolangi atoa, mai le nei whaama i o timatau tia. O le popo lenga le whainga malo, ona o le olo o whaao popo mai pēr isi tu ainga siama e ali e mai le whaama il COVID-19 furuiva, mai te tau wai ona le whaata mala, le atunu o Samoa, mai le ono vawe te tala o whainga malanga whaavao malo. O tala fowia mai Samoa mo le nei fo iaso, manuia le atunu o whasoi foia.
Sa lava lava I telefou mai le si whonga le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Sa laua lunga I mea le tupu I whae unga le vai aso o mawai atu nei I le maunga mū ma le tsunami tonga. Ai mai se foi o le whamalosi a Cody le sa fo ringa I onoa a fi ai nisi vaenga o New Zealand nei. Ai usi mai pēr lau whonga. Ua fola le malo New Zealand I lana fesoaswari a mata e lima se lau wafe tā la mo le malo tonga mo le whaale leia o mea na whaale ngaina a toa maisi ngā ruenga mo mia ona o le maunga mū lea na paila stona ai ma whaina ai le tele o motu o le tino o ai maise lava o le laumua o nuku alofa I le motu o tonga tapu. O le nei ofo al malo New Zealand sa sauno I aile tamaita I pāle mia I a Jacinda Ardern I le asona nafi I se whailo inga ma le autu stala sa whaatasi ai ma le minsta o tangata Pasifika au Pito William Sio ma le minsta o le puipuinga o Penny Henare. Ta ua le pāle mia, ua talia e le malo tonga se ofo atu le malo New Zealand ina ia malanga atu so na waalele e whaia se sa ili linga mai rungo le ea o mea ua whaatama ia ono le maunga mū ai maise o le ngarulolo lea na lofi ai le tele o motu manu tu mata whanga o tonga. O se teimi o le tae au nei, o lo o fuafua e malanga ai lea waalele lea wha moe. Whaalia fo I le tamaita I pāle mia, ua tā pena fo ia se waa o le fua waa le malo New Zealand e malanga I tonga ma ni mea o lo o pito mana o mia I le teimi nei, pe a o ina wha mautu ina mai fesota inga ma lea ma no. E le maua mai ia ni ripoti aloa ia e tusa o nisi na maari liu pe manunua I le whaalawelawe le nei tonga ona o le whaale tonu o mea tau fesota inga. E le ilevo na ripotia mai le pā ai o le maunga mula stona ai mautu sia ma le mauani fesota inga o telefoni ato ai ma isi fesota inga televavave. O le totele o tangata tonga I le tonu o New Zealand ei o lo ofia maua e la tau se tala e winga I le tulanga o iai o la tau a inga. Na whailo mai an nafia le pāle mia, Jacinda Ardern, o le ua ngā lunue le vaenga o le puipuinga, whape ailim tanga luenga le vai whafo New Zealand, mo le whaia fesota inga uma matonga, ina ia I loa ai mea o loo mo mia vave, a toa mani awala ma whaiai o na fesoa swani atu. O loo masalumia le ono whaalenga ina o le waia malosi, po le cable mo fesota inga, le ta oto I lalo le sami, ona o le ai o se ele tise. Sa maua ia fesota inga ale malo New Zealand malona ofisa le High Komisi o loo iai no ko lofa, peita ai ele ai ni fesota inga na maua mai isi motu le tunuu e ese mai le motu o tu o tonga tapu, le na ta ua e tele vaenga na lo fia I ngalu maurulunga a toa ma le fuefu mai le maunga mū, na ufiti ai fale ma lau fanua, ma ua faaleanga inai ma le sua mai tau mafa. Na whaelo mai alo visa le High Komisi New Zealand inu ko alofa, e au pito mawhatia le talawhatai I mātū o le ai onu ko alofa, e tele ni waa a toa ni maa ua asu atu e ngalu I le pau mātū, ma ua whaingata ai wheo ingo ta vale. E tele whale hapea ma isi mea tō tino, ua whaatama ia e ngalu marolosi, e mai te le lawa se ngalu e ngai mo mia le tauna whaia, mo le toe whaale leia o ia mea. O le ngaru lolo po le tsunami lea na lofi ai I a tonga I le astona ai ona o le pā ai o le maunga mui lalo le sami. Sa whapena fo I o nā whaina ai I a mao atu le malolosi o ia ngalu I isi atu motu le Pasifika. I a mai tele atu nuu e tua oi, ai maisea o atu nuu e tua oi ma le vasa Pasifika. Sa mawhaia na langona e tangata I fiti, whapea Vanuatu a Toma Samoa, le taa lili o le maunga mu I le taimi na pā ai le astona ai. Sa ola fo I nisi vaenga o New Zealand ei, sa whape nao na lipo tia mai ai e nisi lo la tau whaalongo ina o le ngolulu o le ea, I le malosi ma le leo tele o le pā o le nei maunga mu. Sa atangia I niata mai Samoa, ai whape fo I ia le atu kuki, leo o atu ia I o ngalu, ia mawhaina ai nisi nuu tū mata whanga. Sa iei fo I se lapta inga mo ngalu malolosi e ono a whaina ai, ia ai le talawhatai I mātū sa sae o le motu I mātū o New Zealand, ai whape foi ia tu motu le Chatham Islands, peita ai ua toe whaalea o ngaina uma ia lapta inga I le taimi nei.
O le whamalosi o le Teropika ua whaingoina o Cody, lea sa manatu e ono a awhiai New Zealand, ua lipotia mai le se maali atu i le tūlangi i mātū sa sae o le tunuu, a o anga i maali e ifo pēr i saute. E le tau ana ta oto lea matangi malosi e wa mao i le tū sa sae o le tolo po o le East Cape i le so e tu sai o le lipoti mai le ofisa wa ai tau le Met Service. O le tulanga fo i o ti munga ma mawha ia sa mua i manatu o le amatuala vea ai i a vaenga i sa sae o le motu i mātū ua ngai ina whaai ti e le teimi nei, pei tai o lo whautua ina pētangata e a lala i vaenga ta alai lae i sa sae o le tu malo le Bay of Plenty, whaapea i fo i ma Gisborne, ina i a whaai tete i matangi mālonosi e ono a awhiai i la tau i le son. Whaalia mai fo i le ofiso le tau, o le atuma o pēr winga lo wā ma le so o le ngā tei whale i le talawhātai sa sae o le motu i mātū, o le a mau runga i a ngalu ma ono lo fia foi i a vaenga mau lalo i le sami i nisi vaenga. O ia tūlanga e ese mai i ni a afianga ona o le ngaru lolo lena mafua mai i le pā le maunga mui tonga i le astona i na tēnei. Ora o whenga i foi le Med Service, ma le whaia whautuanga mo company wa lele ina ia mauti noa e leini wa alele ono whelelei te tonu ao ma le fuefu i ena masua mai fafo ona o le maunga mū le i tonga. Ta ua mai whapea o le whao koudi o lo o ie nei wha solo maadi e ifo i mātū i sa sae o le motu i mātū ia mai ua fufua ina te tau o nā ngai pēr i le tū i saute sa sae ma ono a whiaia tu motu le Chatham Islands i le asolua a tae ao. O lisi vaenga le tātou tala, ua le manuia le apili ia le numere tasi o le laulangi i le talonga tenisi le li o Novak Djokovic, mai o le a tipoti ese o ia mai au Australia. O lona winga o le a le mawhai o na taala o ia le tamusanga tenisi i le Australian Open, le ai amata i le so i le ai o me le pone. O le fiafi o le San Nafi na tuina mai ai ia se whaai unga le whaamisinonga maorunga Australia, sa ilo i reina le mata upu, ma te enai le tārsanga alo ia a Djokovic, e whaasanga i le whaai unga le minstafe malanga inga le malo Australia o Alex Hawke, ina ia tipoti ese o ia mai le tunuu. E pei o le sila fia o le li nei o Novak Djokovic mai le tunuu o Serbia, ua iwa tausanga sa soo o siampini le taamusanga o le Australian Open, mai o lona malanga ane i Australia ona o le fia ta alo i pui ia lona tu langa siampini. Pei tai o ni whaafi tauli le no visa e mafua mai i le whaia o sona tui pui o le wha mai kowiti na mafuai o na so noia ma wha le au ngā ina lona visa u whale na malanga ne ai i le tunu o. O wha maani mai ele mtanga luenga le seifua malolo ina pea o le tangata whai ngā luenga ale MIQ i au kilani lea sa wha maani e le stona ai le ungo sana suenga na whaia le wha mai kowiti sfuiwa o le vairusi o le Omicron ua a fia ai lea tangata. E lata i le 5 la whae tangata e vāvāna lata fsota inga mo ia lea ua umona wha fsotai, mai ua wha anofo e sea nei ma whaia lata suenga mai e leistasi o a whaina. O le aso se 10 Januari ua mauti noa na amata maua aile nei tangata i le vairusi o le Omicron, mai wha alua o na malanga o ia i ni pasi i le tonu lava o kilani. E le ngata i lea, ai sa ia fea foi ia se supermarketi a toa manisi whale loa se wha i le tonu lava o le aitele o kilani. Whaalia mai el te maitai pāle mia ia Jacinda Ardern, ua whamau nia i la afia o le nei tangata whai ngā luenga ia le tūlanga le lei o loo iai ia ngā luenga o le puipuinga o le wha mai i le tonu o le tunuu, ma sa ia toi wha mawhaina mai ai le tāua o le whai o tui puipui o tangata uma. Na ia tau fo ia le whaiti tia o le taimi e umai tui puipui e lua o na whaia leo le tui wha popo o le booster o se vaenga leo fufuanga ina ia lava tā pena ma sao nia tangata uma mo le taimi e ono pipisi mai e itua i le tele o le tunuu le virusi o le Omicron. O le San Nafi e luas fuma le 5 la whae o mai fauko vitis furuiva sa wha mawina ai le tele o le tunuu ai fast food tolu i le tono no fuanga o le MIQ. E tasi le mai fau i Northland, to se fulu 5 i Aukilani, to tolu le Bay of Plenty, to lua i Rotorua, ta i tasi Hamilton ma Ngaruawahia, ai to lua i Hastings,
ai to tasi ia Wellington. O mai fau e fast full tolu ino fuanga lo fa no fo se ai tanga te le tua oi sa malanga mai e tunu o afia ai Australia o Falani initia Peritania Fiji o le United Arab Emirates fa pe Turkey ma ai lani e to lus full lo tanga ta lo ta fie tono fa mai wo tono stinga le te minei e afia ai le to lu le vai nga se tinga aina sa fa dia mai fo il tanga lo nga le sui fo malo no ina o le tele lava o tui pui pui e luas furulua afe ia na whaia la stona ai o tui whaau pōpō po o le booster. E tā longa, na malo ia le au basketball au kilani le New Zealand Breakers i le la tā longa ma le au le Sydney Kings ana pō i Sydney o le li Amerika o Jeremiah Martin sa i longa le leona na taalo na ia maua ai e luas furulua ai o le li o Fendi Laney e luas fultasiona ai o ai fa ai o le ta'alonga Breakers e valus furulua i le fitu lima a le Kings. Fato a lua i leo malo le Breakers, talu na amata le ta'awusanga basketball a Australia o lo taua ai. E ta'alonga ne tipolo ta mai tai whaia ina le anga le au ne tipolo a New Zealand le Silver Ferns i le taimane Australia i le la ta'alonga i lo ne tona i le stona i telwai. Ai o le ta'alonga Australia limas fultolu i le tonus furuiva a New Zealand. E lona lua lao ta'alonga le Silver Ferns i le tawi sanga lava le nei lona tona na whaia ana pō le foi na toe whaia ina ai le aua engelani le Roses i ai fast fuono i le fast food maleiva. O isi ta'alonga na malo ia engelani i le stona ia a Filika Saute fitus fumaltasi i le fast food maleifitu. O le whaia na o le nei vaenga o telefou.
O le whaasilanga tāua. E whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalaunga I lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iaila o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malo whaftai, luas fu 5 minute wa te nei ia le tula iwa, ia le whawhianga nana mai atu, le whaiwhai isi. Ia vaenga ni tau tua si whonga le mua ma le polkalame le ato le tai au, toi whaamalom, toi whaatala whaatu nei teimi. O le tula isi fu lua leo li nei, o le whaapoponga lo na lua o tātou telefou, ia leo la tāpena mai eile fionga ia lauano ati lawa, ia le tula sifuru male lua, ia misifo I tala mai saa mua sunga ta se salam sem. O le teo sifuru lua, mai aloa telefou, ia o na tātou tu saafo I leo tātou whaasaralaunga, tātou ofisa au tū I lalo vaya, le sunga ta se salam sem, ia le la tautua mai ia I le tula, le teo le tula sifuru male lua I leo nei, ia se ipa le tula tolu le fia na nei, ia lunga le tātou Facebook, o le YouTube, ia awa foi la tau lo mai mo ma ta po mai nei taimi ia ma le fia na nei ia na le tau tu mai ia le sunga ta sesa mai sa mo ia se fa o ta tu ti nga wale le so sa fa ti nga le yo mai ti nga le lo po le asole nei ia le ta tu ti nga le la fa mai sa mo ia le la o mai lo I taulanga ia pito mai fa le alupo wa lo mai fa le alupo so mai ma tufu so mai ma ne yafu ma fa lima ia fa solo mai nona ia le taulanga pe ia taulanga le ta te vai tu I Wellington ia ta tu ia la awala ni MC po kala me nei le te sfullo la o te mai nu ta wo le la o te atu ia tu no ia ale la mai nu fa le ta wo te ia ta la o te atu wo ia pe o Yugoslavia io tu no ia la o mai taulanga le la ta awani MC le tu la ma tu wo so se me fa mo ai o va ai mai ia nu le le vo ia Wale na ngata tau tu al vaso te ni pongi sa wale ole lu ngata tu sa lu ngata la ya ma tu ai fo tatu proclame ne sfutas atas ya e il tatu proclame ya le wa ta pena le tu la sfumantasi e ni si fa tan noanga ya ta le tu la sfumantasi ya wali galo tatu tu nu e ui ala fo I na tatu fa te ia tu langa pe ni tala mai tatu o tu motus o tonga ya aulo fa solo fo tu langa o tatu tui ia leo whanga solo tu il whanau mai sfurma tas tau sanga ia ngai lalo mai le 5 tau sanga ia mana ia leo manu o lea tu ua onga ia na te mia manua nei wha te ai ia na lea ia leo se vivesi fo i le te mo lea e wao ia na mana ia whamanatu ia mai se fo ia le tu i le pusta leo whanga solo le teimi nei ia mana ia le wha te au ana wha pewa atoa le whama sina tanu o muna whairo tui whatever Leva na whairo tui. Ia, mana ia, tau fo ina wha tau nuu le nā tui, pe teo whesiri fo I sisi wa peo, lea fo le nā tui, lea fo le nā tui, pe tātou ni tangata fo I pala ai mo meo me whaingo fie. Ia, tu ul whea sao e isi mea whaingo. Sao te talo si lo matua, wele le la te talo, le whaingo matua ina rena, lunga fo I upenga te whailangi. Mo ina lo mtu mai le tuai fo iatu le loto mon meo le manava manava ai vole mo ina sto ina wai lo sto ina o ia le fata o tu talo lo matu fa titi mon meo le mo le ai male yo ale lo po ai u lo mtu ale titi Ole sa le pepa nei tai au. Ia nai fa mau monga fo I le fo I fa fonga tato tunu na to le mo le pepa. Wa tu sa ma fa mau monga e o mai le aso nei tai au. Wa limas fuma le lua I la to o mari liu talu mai le taimi na sa wel nei fa mai o le COVID-19 fruiva. Ia o le au fa inga o cases I New Zealand atoa talu mai le amatanga le lua afe lua sefulu len sa wai. Sefulu 5 afe ma le ono sefulu ma le iwa. Ia le tele cases uma manuia ma le fa inga uma ono sefulu valu tatou cases le aso le nei
I lea sau pepa e luas fulima tatu talafou e luas fuma lima i la tolu community ia e fast fuma tolu la tolu laito tonu o le MIQ ia ma nofuanga o lo whanofo e se ai ia o active cases le ia i New Zealand termination lau e tasi leafe ma luas fuma lima lona winga la o lai tau tonga fiti la tau na ia e la vea matangata ia whenga solo i mai fafo ia o le lalolangi a toa ia o atu tangata mari liu i le whaamai i le 5 miliona 5 se lau tolsu ma le whaafe ma le fitu lau fitu sfuma 5 ia au le au whai o global cases for the coronavirus tolsu se lau 2.5 miliona fitu se lau 2.5 afe ma le 5.5 ia au le talamana ia New Zealand tulanga o whakasolonga tātou tui ia le o atu le 2 miliona ono se lau ono sfuma le lua afe ma se lau fitu ono ia mai le nafa inu me le 2 miliona ono se lau ono sfuma le lua afe e iwa sfuma le 5% wa uman whaila tau tui mua tui tas a iwa sfutol pasene ia ua mai au na whaio la tau tui lona lua lona winga leo sa vali atua ia toi fitu pasene ala le su e mai o la tau o le anga va ai tui ia e tau a ono e whaila tau tui le la vea i maleri le lo tau li poti au sta ia va ai o i te ua e alu atu ia ai taofi mai o matou onga le matou o i le sa matou weekend i nei New Plymouth Taranaki e o whai fwis taratasi o fia na matou o lo fia o le matou atu o le malu le puipuinga wa ui ana wanu malo whai tete mantua o matua foi tumu o hotel o tangata e whai malanga mai au Kilani o Tauranga wai kato le tumu ile e foi lele e whenga solo e meso Wellington ngana lau tala o vainga uma el matu o ile hall o le falsa na matua malu pui el tapa ina o vaccine passes ia matapu e wono nofo a ia komiti la to uma ia tu langa e o foi lai motel sen matu ia no matua ele fai matou fali tonu ai le fai ele fali ele vaccine passes ma me mo fa pena ia pe foringa mai o lela e matua malu pui ala vai ia e vai nga o moni usila na o talo fo le vai ia po pepe o tatou ne Wellington ia o tala tu fo i vai nga o ekalesia sa fenga o lela ele se me na ngoli no matua ma fai ana ia ai no vai ila e tanga tatou na polokai fa fo matou o tele le intui e le ngata ili si vaenga na maranga mai au Kilani ia au te tau tono lena e indi si o tātou nei Wellington e lena watu ia e le ntangata na matou maranga ese le vaenga fuelele ese le ina ta mai tau o se tangata fuelele malanga mamao mai se whala lave po oni me fai au ai tonu ai le mwhaina li tonu ona o le ai oni ona le whaile tui talo fai na fole vai lo fai ai o mamao me malanga mai ai ma ia mo fatamala o le fatamala foi lele o le tulanga foi lele lai lo lai alu vai mamao ia o lele ta pena i vai nga ia malisi pe fata ta lunga la ngona i sau fa salong e fa pe tatu lo po la tala malisi o tatu wol fa la vena sa mo ala ia im faian fa sa mo lele ia ai mana ia foi o le mata alia foi o nai fa la tonga i mana ia lotu e kalesia tu mano si vaenga ia le foi lele ia ai o se fa manatu foi ma se i nai tangata foi lele o i vaenga fa pe ma sa unini o fainga malanga i fa lave ia vai le tulang foi lele pe ma fai ona e ul fa lele i se fa mo la sa uni ai le anga e lumana por vai so fo ia fa pe te lo ai le im fa lo tu ia si le lo a wete malanga male lo tinga a woni ma salo i se mane foi le tatel no ai e fa manatu e tato tu no le e fa intu a woni ma salo fa pe tongi pa se senso na alu le se me e mauti noa ele tau la wolon fa moi o no mata i tu uma e man tu fo le tatel no fo tu fo ma e vai aso tu e te tele sala le si sala le sfuto lo afe le fa sala ili si aulutu fa sala isi fa le ia e fa pena la tu la fa sala tanga te to tasi sfuto lo afe ale na ia o lona wingana e te tau na tatu mata i tu a wa o le mea moni
e tuli a pu ata to a faila le la alu e pela lo langi vaenga dia e tuli a pu ata to vaiane fa fonga le tunu e lo tato le tau sisi e tu sa mai ainga o le sa le sa ainga na o nusila pena samo ala langi ato e le la vai numero tasima te lo tu petam te ni si e lo to nga wa to ata tingan sa wa ala wa lu te le tu petongia na lo ia ma tongia i valele ma me umalava ho tau sa ia ia o le se me le feta le ma wale le la no tati ale fe mai am tangina ia ma ta fa sa tu ia le vai na fa mana tu fo i la tu na sa uni o fa mo ai fa ia tu ia na tu si la fia a vo le ia wa o telefone ta tu tanga pe o ta o le nganga na pe malanga me o kilani le fa ia tu e fa mo vo le ta tu oi o tatu wainga yo tatu fa tanga tatu ton ia e pangale ia mai ele mfaina ele o faile fa sa mo fo lele se o la tamale o la tatu wainga le na ma to atu fo i ma to wa feile pa mo pensini le ma sanina na feita vale i pool le mo pili fo le ma le se ma le pp ia e o tu tonu fa mai fa mo mole e fa ali tu vaccine pass ali tonu pa benzin ia o tu langa pelo fa pelo o ia leila o sa o ala le au le si vai nga ta o vai nga le sa fa mna tut o le si dai ula le ua ai angalu na pu ele telefoni o ala mena la le na fa le tonua na ngalo lo vaccine passes card le na tonu ai sa fa mo telefoni ai sa fa mo telefoni wala ki la lo to ngalo so yo ia man tu fo ia fa pe ngalo me o matu ma tu ta so tangata te malanga e tele ni melo no mafau e te me ngalo ya o te ile atu o langa tu ya o le wale le vaccine a wala ti o le pu au te fa ya tu la ya te o le me ta wale ngalo le vaccine pass ai le mfa yo ngalo ya te me te utusi se ngalo me ta una avel malanga ale ngalo me te utusi me ta fare al matolo ya me lo mo ina mana tu al vaccine pass ya mana tu ma tu afa pe ete vave lau tango lau te utusi ya ma mon fa manatu vave tango te utusi vave fol tango le vaccine pass fa adian ya fa malo tatu tunu e tonu ia o le aso fu la vai o le vai aso mo o le aso mo mo o le vai aso ia e fa tu ta tonu o le o te atu le iva le la ta se fu i wa mata fo yo to ye le loto tonu nga wenga la ia na ia la to fo le fia i lungo wala te vave ia to to na ma auto le lavo ma na ia fo i le solo le tau ma tu langa ia ia ai o fo tuanga mo la to le fangota e tatawana ite le tino o le ia ia fo le lapta inga mai le vaenga le o ngalu ia ma fu mai Pasifika ia e tau nei te ua to e pa va fo se ia se sami le so nei ma le va so se mo mai po ia fa ia ma va ai ia le va ai tau ma va nga pena ma tu lango le ia fo ta to nei Wellington ia wa fo sa ngole mo ia o tonga ia ana o lo ele o mo mo la fo po la tu lango lo ia po sa ngole mu sami ia pe le sa ngole mu nei taimi ia fai ma folele fai fa no mo tato le tio me na le ro tango official tato Facebook ia fa mo le subscribe to Facebook ia subscribe le YouTube subscribe YouTube ia share tato Facebook share Facebook e fai mo fie na e maua ia tato la ptaiga ia le na ai ole le o to rus fulu minuto na tale o se fulu ia tars fulu ia o ye foi po ni ai fa fianga so filo il time na solo le mal po kala mele o sa ni mai le tu la se fuma tasi yo ai mana tu o to o ta tala le tai ile sa ia mana tu o le vason te nei na mai ta tu telefo le tanga ta Wellington le a pe al pitonu u le o lo wa le na ta fia le na ta fia le o le no fa ta pa o ilunga no Facebook o la o o la ta fia la wa fo le wa mo lia so le o lona winga wale na ma utua ma ua tu telefone le vason te nei o yo tanga tale wa levan tu li mata il to tele tanga a fu ye le ono to ono fu tanga tale na to mai ta wina lenga me al tanga tale fai tele te e alea a oli tu fu le mana ye fu o le mele o tu pule no fu ma fa ta pa o ilunga Facebook ya o le fa mana tu fu le mo tato
ai mai se ia mo vai ngoi tanga te yo fanga ngota o mai tapu e ata fai live lungo Facebook tu mai i pa u vole anti-size ele ia tu mai ala e tala fea ngai le size o pa u male al tu mai la le ti fa mita mo winti yo tau tu na ava pe na te no na so tu la fo no pa u na mai tu a wo tu no Facebook wa te ia tu ia to leo antelea Wai le sa. Ia tu leo ia ai mo wai o mau nai nga pena na tu lunga pe o me tanga tale le no fon fa tau. Wai le sa fa ina tu le kina. Wa kina ia nai limas fulu ia kina tangata. Ia la tele e umai le uman tau mafale ainga ia kina wai e tasi se kina fa pena lapo. O joria na le papa falao ali. Malo, vatai, vatu le tatu tunu, na tu lo fa ngolo mai tonu ai nga malo al tapu ai se taimi mo tatu se fainga luenga e la longa le malo losi o tatu tatu tino. Lo po talo sanga ia lai talo sanga talo si ai tatu e nei matua ia lo fa ngolo mai lungo tatu wala leo le taimi ma le taimi tatu malo losi ia. Ia wana indo matua le tapua e mamao mai. Ai mai se ala bea ia le tuai e lofa tu stamo tasim. O feo ia isi la o fiu vai atu. Ia, wa le si vai nga e nei lo matua. Ia e po fa mai e tai mana ia fa salaunga nei tam. A tene foi se in final o scopo la sa nei tama. Ia al mamao. Pero le sa tana mai ia kilani fa mai ana e la tala mai to ofisa wa vatu sto fa ali fatalo ma sto fa il va son tene la ilo ma to ma o kilani mueling to le mai ia ole me ale fa mai ana to la tala mai ya talo fa ya ana na tinga ina lo ya dal vatu Sevelino va fa pe fo il vatu ya vatu rope ya dal vatu ya malola valle ta o li fanga ya fa pe fo ia fara le ingisa ya malisa antele aliva tasile tam fai pa o la anta size ya erika maoe e wa veresco kolisa erika maoe e va pe fo ia le sunga ia tumeta ia mai va ta fola ya male tumeta ile tina tayana ale fai lo tui ya fatalo fa lo sio ya ma feelinga ti Nico Pet ya ma sunga ya fa fo deep lady ya na ya fatalo fatu sio to finena mai mo mai o kilani ya faralele ya le nai ya lo fatu ya lo mal fanau ya mai se foi ya to pitunu na o kilani a woni to yo sami ya na la trata o totonga va pe le fatal fatu le isa TJ King Malu ya ma sunga sione se yuli a te tele lava mai tu manga ta maleo Mike Short ya la tata tu pese le to full 1 minute ya ona tale o le tu lais follow ya ole pese mai le matangi mai sasai tama tua ya sola o foi pese matangi mai sai
Le whawhianga mai le matangi mai sasae ia o le ese senga. Ia nei whawhianga nei o whai pese tua ia ia toi mana tua ia so la. Ia o le o toi sifuru wha minute o na tale o le tu la sifuru whatara whatu roi wa mapsua. Ia pe fo i leu se e vanu whatangoa. Malau so manu e fo i ngā luenga. Mai sifo ia le sunga sione se iuli. Te tere lava le mai mai. Mana i mātua ia lo whalongolong mai le tātua la leo le nei taimi. E il manatu ia na ua. Vai tātou ia fo ile le au kuka. Vai pole ase se malu tai au sto ina masilo matua. Vai le tele le sile mai au kilani. Fai tu poesi por kokoes. Na. Wai pe tasina vaenga na matua i fai matou ini plime fela au kilani o pe paesi ma me o pe paniu. Ia pe paniu fa mai na le wow, fili la tau I vai salo mar kokoesi por su poesi. I tūranga le ia a le tau whale tonu mai tātou Wellington. Ia ono o le leo o mai alvaenga le ia tātou ono tūranga o waa ma. Ma le tuai mea containers. Ia ono o a whai o lai whao ngā melwa le lea mai ia tātou tau mawhai. No inga lai umai nungai au kilania wai tō tele ia. Ia mai mana ia fui a wao. O mantua fo mo me onu au ta fapea. E mai atu mai ia tau mafafoi le te ua le tu. Ina na I mea ina. Ai le o mai nei tau langa Ia whatalo whatu le uso whaifi au ia nuu. Se mon tafa wale o lo mafuta mai male to lua. Ia lo whatu tato pokarame o kilani. O le rasan te nei le sa tai pe I vaenga le o tui. Rasan te nei le sa whapea e fwile le e se lau pasene ai ia le leo e whai o la tau tui pe e lua se lau ia nei leo ian tu e whapea e tauna o tu las frailen tene whai ngona vai aso o mai an whai la tau tui o na toa lo leo se lau pasene wa iwa sifuru ma le valu pasene ia leo mai an whai la tau tui tono nisi lo e vai whai ngā leo o ina lao la tau na le ta imua I mtanga ruenga na o le lua pasene ana le whaatalitali e le whai ngona vai aso ia e o fai la tu ia ona ki di no na ia malo leo na fai la tu ia fika tu iai se fulu afe lima se lau le fai ngoleo io mai an fai la tu ma ia tele pokala me leo ia ai o te tonu wai o leo ia o la tu ia le pito I luma tele o taimi I tu la fon ba na fa pe wa ule tai leo o la o leo fo I leo te loa le te fata te ale tu o te fisiringi oi ia lai fai ni tata la li I aso I taimi ia tatu e fai tatu ale sau vai le lisi o leo ia mai ele tau la mua o ele fai lo tu o na sau tala e fai mete o le mafuanga ia paula tala fa fa pe wa o tai leo o ele ia o sunga le tai o leo e tai leo te tai ia te o ma lo vai atu fa persone vai ma sani na matala no a me sera fa pe o ele tsa fa ipo kala me ele ma sina tala no ra sunga le leo e fa tsa po kala ale ele I fa le te vai ate e mua mai lo ngo ele fa lo tu ila ma fa ngo le fa lo tu wala le fa lo tu no le fa mai ma wo isi e o mo lo lu tau sa ga o ti Ola, botu ale I fa vai o ni mau ia ole tulanga le na e fa tata la fonga a ro ia I lava le avanoa pe ia le na lau atu tatu fai numera o lai lava le avanoa fai ona fai tatu tui ia a fai o le o le valu miliona ia le fai ngo tui o lo mana fa ia mai tangata e te tau ona nga va tui ia o mana ia te ia lo winga la po le ala wala sa sao mai le omicron le sa wa fa mo le omicron le tata no so va veiona la na ia po le ala sa te do ala la controla tato traffic light io na emmo ale mo li fa mai Wellington mu ale Wellington ai la no moli mai I mastone ma fa pena no winga la na umato emmo mai moli le me mata Wellington lo me mata ia to o foi ele to fa ngal fa ngota mana ia penale alunga le la lo tato pe a fai ia tato te tau sisi tulanga fai le mask ia alua mal mask ai lolo la me tu mo tangata au ia tau na pal mask ia mo nai mana ia te tala no atu ia e fuli lo tala no wala mask mai o mask ko ia na le fai na le special fama ia pe o nei tulanga na e fama iti atu mo fa mana to tato litio
ia au tatou iai tūlanga whaingatana ne vai tau. Ia, nei whaamanatu o le tai au, ia ai, o tai vaenga lea, wa le vasu ni le na mai wa mana ia tele o tangata maori i pitonu leo hat ma apat. Le na mai wa o tulu nunga leiva 10% le ia tangata maori i Ilo hat. Apa hat lo hat. Apa pitonu le. Hat vet ya. Ya, vaenga na o mana ia tele a. Ese le leo tangata o nei Wellington e so le stai so. Ma loa. Wa mantua o le fo e fo se tasio fai pule i nai tai to ke rau. Le fo ina te fa longo up north. Ya se tasio fo sa fai pule. O le fo i pui ia. I le tūlanga o tangata mahori, ia tangata whenua. Ia, o lea la fo isa tātou tomo whaifoina ia wai e whaifois whaingatā o na tangata whenua temina na tau a watu tui. Ia ono tātou a fo lele pi pal ai fau fo tui tino. Ia ai pi tai uwa ai atuala uwa ngā solo. Ia mantua wa o eris tangata leno wa ai lunga reata temina whailo tui mua. O matua maa nei ia lo wa atu ai te le fefe. Ma le wa haru lunga o peau o le lunga o teknolosi lo watalena na tui ei o le sto ina fo ma. Ia wa le uti alua le upu lele. Tau talanga luenga. Ia. Tau talanga. Zalo tale le fa petania vo le lisi upu fa petania vo le walk the talk. Walk the talk. Ia. Tau tala ma savari esa tau tala le upu savari upu ai le fa peole ai le fa pena le fai upu no ya wa savari upu yoi fa le fai ya upu ma savari fai tala ma savari ai le walk the talk ngai to fai mai ai lo tau tala garu ya ta do tru le mate pisa tua ya ai tau tonata tau tui ya ina ia fatau no pea ia lawa on fo tato pusta ia o fo fe ngo fie ia velo tau au le na tu e pe o malo si le pe tong vai le tong ingo so o tu ati nga vave ona pe ili si mar si anga lo tu Taluana e foi mai taluana e ni plime so le sa wa sa wa le yo ai maloa la fa tele la foi le mafta mai yo na tan la foi tatu tali ai ya ai le nga ta u lo mo le toi foi mai fe au pe foi la o le neta tu ya e tele la foi na matu ya fa mtalanga ma fe au ta u ya ma tatu tali ai ya inisi time ya ai mo tatu tu no lo fa no ma le time ya mo le atu fa tele lava fo ile lango mai tatu por clame le aso mo le aso ya me se fo yo to fia to te mai mo ma tala no mai ya pe atala tu tatu leina ya tu langa pe nei ya si atu no tonga ya lo tali pe o le time fo e mo ini fa mtalanga nisi fo mtalanga ya ai tar si o lo sa ngale mo ya le se so ifu ma pa wale le si vainga no va tu nei lungo le vainga le TV one New Zealand ya ole au mai pe fo ringa ye se tamai tai Peritania sai o tonga le taimi le sa ia ile sa ena na so le mongomu ia pe yo le va tu le amile tala o lo ofia lo la to aina pena tafea ile taimi na ole na ile taimi le ngalu ia ta sia wa atonu ai ole ma sa salo no fiu su eni so ta inga le mo telefoni ya atonu o lai sa le mu ai o le mo ni telefoni e fruit tonu le tonu le ona ma fu ona ma sa salo fa pete o ta fe ya fa pe sta mai ta yo le watu na no fo le lungo la na ia fa ila ya ona yelen ma sa salo fa pe na ni te wa fa ina le va ya si ta total talipea e te mi mo ni so ta inga ya on ta to mo lo le se tala a toa ya pe ne awale la le la wa yo mai tonga le am faina la tu va ni sila se ya lo foi le se va ai le va inga ato i lungo o le foi le motu po ani tu lango fa le ina il fa tamil wil le motu na ya e mana tu ani se tu no tonga lo talo ya le aso male aso i mo foi le sa ngale mu ya le to 5 minutos na tale se fulu te volo motu i ma ngata i ta programa ona e ta penal programa lo o lo sauni mai i le sumatas ya o mai atu mai pokala me le atal taiao ya le la watu fa fia nga se filoi ya awa fo i te to luai fo ona fa ngai mga luenga mai se la to lo fa long mai tono ainga ya le tatu wala leo ya le la watu ya fa fia nga se filoi le taimi se pa ile tu la se fumatasi ya ona
Iai leo le tātou pokalame tu sa atu, live tu sa atu. Ia le tu la se fuma tasi. Ia ai malo lava, ia manuia fo ia fuafuanga le nei a taiao. Ia me se fo ia fuafuanga I tono ainga, me se fo ngā ruenga ia o lo fia ngai ma le tātou atinu ma le au whaafonga mai.
soi fuanga le atu nu lo changi mai ala tai usio tamalo chalingae fear follow so see for fonga say ma puai lo vai vai alawa ete fateme teme ba ai mama le lao chile olo o tau fatso alota la wele ele siota fear samor au tamafa ne isolo ola e wala wilo so ale la la mia cho si fa il leveto aile mo male miti le patro mo masina ia e teu le mea ato tau mafainga pela ea e lava singanu le filinga malea lufa ia samoa ne I polonga va ailo fa vai o le suafa oh yeah Someone, oh, to my family, so oh, I so I lay down me at I see far 11 to I lay more, my miti le patro more. Masina ia e teu le mea atoa
Talofa, si ufofonga o le lau mua.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
fala ulata pea e vili mai o ngas ole na lorangi e ke la uinga mai o kala o pai mana fai e fa salai foi anko pai ai e mon e foi ole atanga sau e ke su e mea ai e fala ulata pea e vili mai o ngas ole na lorangi e ke la uinga mai o kala o pai mana fai e fa salai foi anko pai ai e mon e foi ole atanga sau e ke su e mea ai ma i maulo ea le fa alu vale e sau e ka ankia i se finge ma ka mai ki le fale tau ulo ngoku mai no uma ai e ka ngaka se me i nga ngaka nga wasa ka ma asu e mai ai tom kala ma i maulo ea le fa alu vale e sau e ka ankia i se finge ma ka mai ki le fale tau ulo ngoku mai no uma ai e ka ngaka se me i nga ngaka nga wasa ka ma asu e mai ai tom kala Le whawhianga mare sunga ia siu lai whaapo, ia mare pese o whaingoina ia tā lofa lo uso, ia utoe whaatalofa atua ni Jamie li tātou o tino, pei fwoi on whaatalofa mare sunga ia siu lai whaapo le tātou pese le na, ia utoe whaatalofa atua i fwoi lai tātou o tino, ia umai mo mai le Jamie whaarongorong mai tono a inga, ia nei mātua lo o pō pēr le whaala matapua ia fwoi, le anga i o nei whanau ma a inga, ia inga luenga le nei aso, ia ai mai se fwoi, ia i lātou o lo o whaonga mai le tātou tau tui tono whale whainga luenga, ia so lava fasenga luenga lo enga lue nei taimi ia me se foi ia nei aveta vale ia lo nga lue lungo o wala nei taimi ia ili feo ai foi nga luenga ia mantua fa mo pel tatu saunga le mo ia ina ave taxi ia o loli o pasi o upas o couriers ia ma le vanga vole le masanyo ki liva ia mo me afale loli vo ia ma lo lava le foi nei ta yao ma tango fila foi le vai tau atu le fafo atu le tātou fisa fasara lau le pepese mai o manu i lungo la au ia mātango fia le lanu mea mata mai o fafo atu le tātou o fisa fasara lau sulu mātango fia le la ia maangiangi malu fo le savili nei Wellington ia ua mānai e lava fo le tāiao ia ma so atu ai fo i ma whaafia fianga so i fifiloi ia wala fo le whaafunga mai le tātou tenu e mise nai mātua ia o lo mai mo mai ma whaalongolo mai tono a inga ia o lungo foi o lo benga te failangi ila tolo fa fonga mai ya o lo mai mo mai lungo le tatou Facebook ma lungo le tatou YouTube ya man tua share le tatou proclame ya ma subscribe fo le tatou YouTube ya pe fa pe o te mo le le mai mo mai le tatou proclame tua o la tutia mai le sunga ta sesa mai sa mo le te o le sfun ma le lua ile o le nei pe mai alfa pongo o tatou telefon ma tala mai sa mo ia ona tō mafuta toi fo ile ma le sa ta sesa si pa ile fo ile fia na nei le tula tolu no winga ia umi fo ile tō maftanga mai ile tatu maftanga mai Samoa ia ile tau le la tau mai le so ia ta sesa mai Samoa ile tatu ofisa fa salau ia ina ila lo vaya o lo ia ile tatu ofisa fa salau le la chi fonga lo mua ia mai le sunga ia ta sesa lem sa blues for 50 minutes o te ani le tula se fulu ya o le pese nei ya o lo fatu ai mo nai matua o lo whalongolo mai le tatu ala leo le nei taimi ya ma lo lava le tapuai ya o le pese nei ya o lo fatu ai mo utou mai le sunga ya mauto tasi a suau se file
whawhianga mai penina tia whau, ia o lo whatuai, tai nātu ngō nei mātua, ia o lo whaalongolongo mai le tātu wala leo le nei taimi o le tai ao, nei mātua ia o lo utono a inga, ia e meise fo i nei mātua o lo utono mota ngase ngase, ia ma nei mātua fo i o lo o whaano fo i se fo i lea i tūlanga pe o nei inisi o no whaanga nai o lo whaano fo inisi o mātua mātua, ia awa e fo i la tō lo tausia la tō ma whai ngā ruenga i tono whale whapena, me lea, ia pese na e tātai nātu mo utou, ia e whaano file mui fo i le tai ao, ino mai ai fo i tau tau maftanga o le tai ao, ia mai puti o le tai ao, ia manatua, a peo i eini fuala au e ono inu ina e nei mātua, ia awi la fuala au pe a inu le tai me mai ai, ia na tau sami le tai ao, ma whaile lai puti, ia misi fo i o lea uli, ia tā pena fo i a wafo i a tau maftanga nei mātua i lea uli, ia me lea wha māloa tua i le au kuka, ioi, e ui lava na e te tofo i le spuni ma le istaimi e te tofo lava fo i le apa whano, ia e lese meo ia i langa e taua ona tofo le kuka, ia po e manongi, ia pe mātango fie, ma le leita apena ina, ia tau maftanga, ia nei mātua, ia o te pole tu sa pe afa la wipu, ia pe afa fo i le apa na e te tofo ai, ia o le pole o na e le leila o mea na e whai, ia e mania fo i tāpena ngā, ia o tau maftanga o le nei fo i tā iau, ia e mo le au ngā le lue, ia o loo whaalongolongo mai tono whale whai ngā luenga. Ia o le pesel nei e tai nātu mo utou. Le alawa le ngā luenga nei te whai ngā luenga ai, o lunga le awala i ta awale afi, o tutono whale whai ngā luenga, o masini o loo tau whai ngā luenga ai, ia o atu le vaenga le whai ngā luenga i tongala au ma whaatoanga, ia le ausa fo i o loo mafuta mai le teilo taimi le tātou polkalame mai ngā luenga whaavai taimi, ia ma lo lava ma whaataro whaatu le taimi le tai au, ia o whaalongolongo mai o tau i nai whaatoanga, ia whepe e lunga o apu, ia po berries fo i o lo tau ngā lue, ia ma lo lava le wha ma losi, ia o le lava fo i ngā luenga o lunga le sami, ia o le au waenga fo i le o lo o lunga le sami o lo o whewha i waa, ia e meise fo i, ia ma so se ngā luenga o lo e ngā lue e nei taimi, o le pesel nei, ia e tai nātu mo tō whatara whatu, ia uso ia Tanielu Vasili, ia ma lo lava Tanielu, ma lo lava ta fa ni ta yao i ta fa a ia tofu fa lo le ai nga mele le isa mo ta fa a ia tofu tu fa lo le ai nga le mkuka le ai nga ia halu ai ai ia uma ia fa so tu le si ai nga ia le so fuanga na sa mo ai a fa pe fo yo na te fa lo mai sa mo ala te anga i utel ma umanga sole ma lo ale fa ma lo fo nga lue ia mai tau tu fo i fuo fa le anga le tatu tinu i Samoa o ka semana ia le pese nei e tai nātu mo o tō malava o le ala wala ngā luenga nai fai o le pese nei tai nātu mo o tō pese fo ile le fo ile le whanonoa ia mo le pese au ngā e whaasore u mawhau ngā le tai au mawhai au ngā luenga ia e maa loa ngā lue le Fantastic Band mai le pese ia o le manitani
Yang ni taimi le tai au musunga mai papa tu na mauta ma le pese no foi le polonga ia ele o se pese na utai na atu mo vaenga o le mo el vaenga lea ia le ma se si no fo polonga ni taimi fa mon mole la ma lola ma nga lue oi ia le ala fatal fatu lo sunga ile ia mania foi nga luenga Tanielu uzo ia ele a fenga foi nga luenga ni taimi ma lola fo nga lue ia le sunga ma le ma le tau vaenga ina na pia le fai se fale le vaenga lea ia pia le fai se fale le ia le vaenga le Samoa ia le mafuta mai le taimi ia maloa ia o me foi nei au kamuta o tama sani le foi tava ai tati le se au kamuta o tama sani le foi yanga me nei au kamuta i Samoa sole po ia tanga ta foi le se kamuta pe ele ana ia i vaenga ia au kamuta ai le kamuta tamai ia no le tai ni taniet wa le tai ia le foi au kamuta mo le foi ngan wenga me le ia mo ni foi le ia po foi se moto lo fai fenga le taimi ia le foi ina ia mo ni foi ia ngan wenga ia man tua pel sa ngali mu ia ma fai to au kamuta ursona aiwa po le wa tele fa ma ni taimi fai fa ma no stino ia alo vat foi le faltu a Joyce ia mo ni foi ni tai au apena foi le sunga Ioane Sala ia po sala ia ma faltu a fenga wi sila to iva minito na tala o sfuma le tasi po kalame le tu la sfuma le tasi ia natu ia tano atu le fenga le pule ia ma le sunga le fengainga Reverend Nove Vaila au ia ai tana tu pese nei ia fe lava se mea na te mafuta mai ai nei te mo le tato po kalame ia ulo fatu mo uto il pese nei ma le sunga ia ta ilongo i pule o faiva e tapua ia Emanuia Manuia lava ia ngā luenga o nei tai au. Tau whatu fo le sunga Elisala Talimatasi lea e mafuta mai Malipone. Ia, anu whatu, mania fo i ele whengai mfuafuanga ina i tau pitano i Malipone e Australia. My
I say la my lewe. I say la my lewe. Ale ale on to lean to see ale a five fini. To half away. Ali yesu and mali. Oli malo vitoli and so elu pertania. Samaya salutan. I say not to tie. O te whatalo whatumalo o whaaloalo whawhunganga le tinu le nita e au. Ma whatasi ma le sunga le whawhengainga ia Reverend Nove Vaila au. Ia, tatano at fo inisi o tamu whainga o ati na e o loo ngā lua le mawtanga whaiwhi au sa moe tono Wellingtoni. E sosoane i alum whanau Pasifika e re inga i mo tūlanga o onga i ngā ruenga wha ka muta matua i ngā ruenga wha pēa. Ai se yo is famtelang is te muli a se fa filo el tato malo fa lo ngi ni tayo ia fa talo fa tu lo sungo fa fi ngi le fa ta te to no tan lo lungo le ti o si fongo lo mo ma lo la vale so fu mo langi mai lo sungo fa fi ngi no ve ya ve fo ni ya no e fa talo fa tu i lo sungo le li pule sanga ya fa pe fo malu le fi ngal wenga tatu wale si fasalau li tio ya ve vol nei a noe fatalo fatu el fafunga anga male mai mo mai el tatu tunu sungai fa fenga inga so se fatfita ulanga malu foi ta mam tina lo ala mai ma tapo ia faiva mai ton wo ainga ya ale malu masani foi ole tatu tunu ya ai ya pule matu moi tu au mala tau a inga di tai malva o phone team ya ma tu te fatalo fatu e veido leo e fai msuyo le maftanga fai fe au i Wellington nei ya ma tu te fa fe lo in fatalo fatu pa ia mal malole leo fa fonga mai o lo mai mo mai le i longo tatu walis fa salau talo falava ma lo lava atonu e molfa fonga nisi o le mta ko le tatano yo ko po kala mo ato nisi valuta usanga talu ona a mata mai mane fo tato yo se to fa man lambo mole fa fonga i por si fie fo nisi le i si fie mina mo mole le nei a por kala me ele lona i talanga ai pe o le Murray and Pacific Trades Training Scholarship Program a le vainga le la tatano tai oni no sunga vai la uma nei fo patal no ile amatanga mai wai pe o le to maftanga le amata me I tanol malo le amata le fa mo moni wa ftai le ya va no tu ina mai pe vo no silo fie no a dia ele mala foi sa tupu I kala stete ya male mafui e sa fai nai le teleo o meto tino le malo ya mai se foi o tangata lautele ma le tunu ya pe o inana dia e se fina ngalo o le malo ya ono le telefo o fautuanga sa tu ina il malo e na ia fai se por kala me fa pitoa e a o tau inai ya tangata le tunu e to e fa le ai ale meu tu ya mata o dia foi o lai e ngata lava ia le ata mai le o le tau fauino fale fauino awala me tau il tisema I le mea o lo o iai le demand pol mana o mia moni ale la fa fo sei ona tupu mai ale fale tonu ne ia o mana o mia lo la te fa o popo nistanga te fia nga ruenga le e fa o popo nga ruenga masani ia o le ngaso longa o le fia o nga ruenga ni ia peo ina na dia e lo le o le
taimila le sa ma fai e foi ona e foi se to fai le mafutanga ina ia fatala no ia va no scholarship ina ia au mai le mafutanga mātou te vaia nei lo le ave sao a nga i politics ia tono Wellington nei Waltek ma fitirei ona ele mafai ona manager ia tu langa o tangata Pacifica o le au to tauna ia se checkpoint foile ia man tangata lau te ia pe Pacifica mo i tangata ia la ave ia ma to le o fai lo mai o scholarship la avea o scholarship se lau scholarship ia i tau sang taitas ia mo Wellington ia mo Wellington ia se lau ai se foi no melo kala stete ia manunga o kilani ua nai foi ele malo ia a onga e lato te faia le polkalame lea mo i nei la i Wellington ia e lua la ia a tātou a onga ia o mona tu ia ele malo e lau te deliver inga le polkalame o Waltek ia mawhitirei ia ona whaasoa lo lea o scholarship nei o lai ai le se lau mo tamaiti Māori mo tangata Māori e manager la iwi e lua lea o te au i mai o i apahati ia mangati toa ia ai whaao ngā la mawhitanga whaiwhi au o lātou e managing ia scholarship la lea e mai se le whaasoa ina o scholarship i tamaiti Pacifica ma o tamaiti Pacifica o malawa o i tu ainga o Pacifica o la vea i tutono o polkalame lea ia o inara na mata mai ei loa o na saini ai le konkalate i le vao le mawhitanga whaiwhi au ia ma Waltek ma whitireia i le ngāruenga mau te whai ngāruenga la mau te whai o le whaalau i loa ina i lea tausanga ma lea tausanga o le polkalame ina ia mawhai o na si la fia e tangata Pacifica o lai ai se polkalame whapea lona lua mau te whisoasoani i tamaiti ia wai tutonu ina ia mau tinoa a whai e toa se lau tamaiti ia wai tutonu e te tau na mātou nau ia toa se lau hui tamaiti e pasi mai le kos ai leo le a mata le toa se lau e o mana al toa lima sfu e leo mawhai lao ngā maua le achievement o le outcome o le value vola o le tupe o le sa ia e leo matua mau tino so le whamoe moena o le polkalame o mātou la e whaia le ngā ruenga lea o le pastoral care i tamaiti e woi tonu so sani o lato mātua ia ma ina ia lango ina le polkalame tau leo te leo polkalame nei e te isfulua masina e whai il polkalame ona mo le certificate o mal certificate ia ona se lea nga i le whainga le apprenticeship ia o marola le apprenticeship ia lawa qualify i tono po toto sanga ia ala man tata la ia o latou la e la le board voi lea o lo latou whaia le ngā ruenga atoa lea o mai ai employer si tutonu o mai ai ma training institutions nei o Waltek ma fitirei ia o atu e masui o iwi e lua Māori ia mau atu e masui o mawhitanga whaise au ia o ane ma whaia onga o le Waltek o ila le whaia ia le tala noa ina o mata upu tau i le polkalame lea ia ma ave ai ia le application voi lea tāsanga i le mālo i lalo le TEC, le Tertiary Education Council. Ia mo le whaau o wina o le whainga o le polkalame ma ona tupe voi lea e whai e le polkalame. Ia o le whataatianga lana o le polkalame lea o scholarship mo whanau Māori mo whanau Pacifica i le tūlanga tau tātai sese. Trades training. Ia mai o lewa mo laulo si dia le valu tau sanga a fai se lau e scholarship i o tatou o po le valu fixe lau le valu se lau ka maiti o ma fai ona o tauina i lalo le scholarship le ise me tongia hone
Ia, ma le so tele o whanau ia ua le ngata e maua la tu ngā luenga le lei. A o isi o la tu o le ua te lele sila fia i le matata o la e sa tau awe. O whai ala tu pisinisi. Mani te. Whai ala tu pisinisi ka muka, whai ala tu pisinisi palapa, whai ala tu pisinisi el tise ma. Ia ma o e whai ia le ngā luenga le e survey o tātou tangata. Na i role o mai o pālangi e whai tātou ngā luenga. Ngā luenga o ainga ma ngā luenga au rotu ma ngā luenga community. A lawa i e o tātou whanau en whai o nao mai ma whātino ina. Ia o se talatu lea i le ngā solonga mai o le polkalami. Ia malona tūlanga o lewa i ei nei. Tūlanga lewa i ei nei i ripoti o le polkalami ne. O atu le vāo le valu se fulu i le se laupasene. Ia le retention grade. Le retention. Po lea rate le ia. O nono inga. O lai ua o atu le vāo le valu sul iwa sul pasene. Ta maiti na oi tonu. O lai ua uma mai o lai ua pasi uma ta maiti. Te lele ngā luenga vole o whai e whaau au ai pēr le a o ngā ta maiti ti ina ia uma le kosi. Nā lau o atu le vāo le valu sifuru i le se lau pasene. I nei ai e Wellington. I le polkalame leo lo whaafoi nei i Wellington te nei loa i isi vaenga e pei o Kalaistete mau ki lani. E mō polkalame lei nei Wellington ma li poti o le whai ungo le tau Santa Luai sa atu ina mai i to tonu o le komiti lea e whitireia mawaltek o lea ua mauti noa ua o atu ia le retention rate o tamaiti o tonu i le vāo le valusfulu. O atu foi ia le nu mela o tamaiti e mwhai ona maua o latou ngā luenga ma maua le latou maua ia company e whaia ia a latou apprenticeship. O atu le salau pasene. Ano wenga la. Tamaiti umale i ula fo uiela wano e mawai a le apprentice wo mosa ngā luenga. Ono le polkalame e iai ia le job broker. I Welltek ma whitireia. Tangata lea lu sui ngā luenga. Tamaiti pe amo ia. E la tangata ia to lua la tangata ia le ufa fa ngā luenga i lalo le polkalame le. E la te whaia ngā luenga le. A le i o mai tamaiti. O la ua whai ngā luenga i o so tai ma kompania le. Ia a oa ne roi le teimi wai o tamaiti. Ia ai o maua mai fo ia wanoa mai kompania. Ia no wha se ro e o whanau ne. E o whai ala tau training. Whai ala tau apprenticeship. Ia o i nanga e ma whai ai o na whaau au resi step o le polkala. E le pei o le mea voi lea e uma mai le a onga e whero roa i mo le whaspepa. E le lopo le me whanga e le whaspepa. Al polkala me la lea. O le awa iai ia job brokers i Welltek ma whitireia. E whai al so ta inga lea mai le tamaititi o le whailanga training. Sulu masina. Ia ma la sanga la anga ina ia mauala na apprenticeship. Ma ne whalongolong tūlanga lea lau sunga novi. Le amatanga pe de ese job broker. Wai uma le ko tau sanga mo o tau una tamaiti su e po fe o te mantu le sta noanga pe de ese tūlanga lea. Ai ma ne whalongolong no buto lua ia tanga te o whawhainga luengo e whatu se i to mai ma fo i tau onga lena ia mga luenga o num whai on la to whataita e ma e whai le apprenticeship i ma au whai business. Ia, ma tau lea foi av masanga o le tōtū ngāo, nei mea o le sailinga o ngā luenga na e tātou whānau, mua. Ia, o le vaai mai a le itu lai o whaina le ngā luenga. Rona rua, o le ngangana e whai e sota inga. Ia, rona tolu. Ia asi se alu lanu ia wa matavoi lana alu lalo ia. Ai peila o le o tamaiti e whainga luenga na lawa ele tangata te whaia so ta inga lea. Ia ma promote la ia tamaiti e wai o mai. Lea lau whainga luenga whitireia ma Welltek ia
Ia ai o tangata mo ia tangata ia o le tole lau le lile o Sam Atoni le i fitireia. Ia ma Charles Aliva lai o i le Waltic. Ia la ua la ia whaia ngā luenga lea o le sota inga o whanau ia ua umai a lato courses. Ia ma le ngā luenga o le ase ia whaia ila na principe. Ia ma waisa na ngā luenga vo lea. Oila le sui o le mawhtanga whaiwhi au le ilunga o le council lea o le TEC. Teimi nei o ma ua ma le sunga ia Oliver Tia o le teutupe lea le mawhtanga. Ia o ma ua ia lo whai masui o le mawhtanga i tutono le board lea le MPTT. Ma te whaai loa ina la ma whina wina o le mea multino a o le tele o la sanga ia o la sanga sa whina wina iwi Māori ia ma le mawhtanga tai pēla le mea lea o le whawhainga le ngai ngon job brokers o le mea sau na i atu Māori in Pasifika ia mataulia na Māori in Pasifika i lera vea i pālang ia e te taurana tū le iwis Māori ia ma le mawhtanga ia le whale leia o le polkalame mai lon tūlanga na amata mai an teimi nei na o matua tele a whaamanuianga o le polkalame lea mo whanau o whaonga le polkalame o le amata mea le mawhtanga whaiwhau sa mo i Wellington le nefo i atina le whaamunu lea o le mea le na o halon whanau sa mo Italia le skolsipi so o tangata Pasifika o le sao lea. Ioi. Pau ale le representation o loo i tutono le poa o le mawhtanga whaise au. Ai o le skolsipi o lo te tala mo i tu ainga o mal Pasifika. Mai to tele i whanau mai isi fo i tu ainga o Pasifika. O lai ua mawhai o na whaamanuia ina i le ngaruenga lea. A o mai a mato i ona te umwhai lea whaasafua voi lea. O ai ale i tu a inga o lai ngarurue o latu whaiwhi au ma o latu te ita i e whai loa le polkalame. Ia mau mai a latu whanau e whaonga. Ia o tangatana i le utawhio fia e tātou mō na o whanau Samoa. A o lo te tala le. O whera so tai ai le tamba po le teine fia whaile se skolsipi i le mawhtanga whaiwhi au pe au sa o le Waltec po Whitireia. Teimi nei e o saoa i Waltec po Whitireia. Ai mai e anu whai o leo te fia tau sanga skolsipi lea i lalo o le Maori and Pacific Trades Training. Ia. A alu la le tamba po le teine ia i le ofisa o a onga nei, ia ona whaile iei o ia walu atu e fia tārsanga i le skolsipi lea le Māori and Pacific Trades Training. E o i nā lai refer ai loa ia i sesi o le awali ia e tō lua e pe ona tā ua la suafa. Ia ona ngā lua loa lea whaatasi ma le tama malteini. Pa tumu o lana form, mō le kos. A talia i le kos, ona whatu a apalai leo le skolsipi. O le skolsipi le mea mua, o le talia i le kos. A tonu staimi on tasi sila lea i kose sia lea ia. A talia mua o i le kos. Ma o la e te suatu o iei le avanoa o le kos. Ia, ona apalai lea a whai mai o la maua lo ava no le kos. Ia i nā lafto a apalai lo le skosipi. A talia lo le kos. Ia ona apalai lo le skosipi. A apalai la le skosipi. Ia ona refer mai lo i a matou. Ia ona matou sa i lia lea. Ia po se Pasifika mo i le tangata lea. Ia o tau ele final approval skosipi. O matou ele final approval skosipi. Ia. Ai o le Whitireia ma Waltec o la te ue whaia le a fo i le approval o le talia ma le talia i le kos. A mata ue managing a le i le skolsipi. E se i tausanga, lana matu o tangata e talia la lo skolsipi a Pasifika. Teimi nei ua mai le vā o le sfuru valu ua mai a le
Year 13, year 12, year 13, o lo talia le 12, year 13. E o atu pe uma o le o il fasu lima tau sanga le matua le talia i tono le o le polkala. Ia matau lia foi a masanga mal whaafonga mai e le atunu. E re mana o mia tere tangata o lauta i rima sfu. A wai e mana o mia employers e ni tangata e o atu. O le ngata e pasi. Ma ua ia sirafia. A sirafia e umin whao ngai tono ngalwe. A la tulana lima tau sanga e te whaingalwe ngai hoi. E le o whetau i le vaai hoi. A la tu tangata o lima su tau sanga ma le tangata o ala tu alusu lima tau sanga. Mauti noa la wai tu langa le mati tu ala ia. E si le on whao ngā ele whaingalwe ngai tangata o lusu lima. Wai ma whai ona train lona experience ma whaau le ngā luenga. Ia i se taimi umi. Ioi. Le lope o le si lima sfu tau sanga nai si le atu le vave o lana ngai oi wa level experience le i whai i whale whalo tangata lefto amata e umata tau sanga o lai tau whao le whale tau. Shau le ia. Ia au whatfoi o le fua o lea o lo fua i nai e tangata e ona ngā luenga. Ia lato wawa ai le value o le mea lea la offer. E ngata o tupe, a le training, ia ma le umi lea la whao ngā ai lea tamai lea ma le tomai lea ua. E iei a alung whanau o tātou lea ua Malanga mai le Pasifika. O isi mai o tua i loa wharu whale atoa. Ai le iei la le pepa le certificate. E talia fo i la tau pe ai tono o tausanga ia. Le vao le sfulu walu ma le whasu lima e. E la o tua i mawhai a ona la tau whaiera ngā ruenga alfa rave le mwhaina maua se e mausa ama noi lalo o le scholarship lea. Ia, e la vea le scholarship le tu langa vole o i unga whaal malo. E mua offer i a scholarship i o tātou lava tangata. E na i e tapena mua o tātou tangata ma citizen o le atunu. A o le tatala ina i fafa. I teimi neina. I le tūlanga o scholarship iei, o laete le mana o mia, e alo ma whanau, o leo whanau tono New Zealand. Ia, ai mōr vaenga la leo mai vore, ia ta ona mua sa ili le citizenship. Ia, ona whito a entitled voi lea i mea ia o whamanuianga, ma tau leo tupene o tupel malo, o lo au mai e whaia ia ngā ruenga, e nau voi lan malo ina ia sitia le sila fia o tangata le tunu. Mana Malo, se i vavai i fo ta mai lo ta tala no I courses is e ma certificate le si ta ma se pese le e a fo il tato DJ fa mul tas. Mana Talo fatu le fafonga le tino ma fatasi ma Reverend Nove Vaila au ia o io le suia le maftanga fa fe au sa mo tonu wili tone Hutt Valley ko ru nei tal no atu I nga wenga lo fe ngai mala to tamu fai e una ia yalong fa nau I ia no ne scholarship ia
mo le polkalame le malo ta whaingo le Maori and Pacific Trades Training Scholarships. Aftai lo sunga vaila au le tatala no scholarship. Ma nei fo ina fa mamlama tonua po ai fa manuyanga e maua le tangata. I scholarship ia le ta o le Maori and Pacific Trades Training. Tei da vai le no shonga msanga ale fa fonga fo ia le tātou tunu nei tu aso o le course le ai ra amata mai na le scholarship o tupe mai le malo e tutongi ai lo wa o ina i tonu o le kolisi well take ma fiti reia na amata mai lava la na o le paule o le mea la esa offer mai o le tupe e tutongi mai e le malo e ala i le Tertiary Education Council i institutions nei e lua Welltech ma fiti reia. E wha o ngai te mai titi le se furu lua masina. E tau ave ele course po le alawa le course lai mana o e whai. Na pa wala na le mea sa ma whai o na offer. Teimine. O mwhai o na whai i a le laisene ave ta avale a le tamai titi. Po le teini titi. Le teimine le whai le course. Ai fund umai tono scholarship. Ai fund umai lalo scholarship. Mani. La ua i eitanga te whapitoa e whaia le o ina ia o maane lau kos, ua maua malau driver's license, lau laisene av tāwali. Lona lua, e maua ia au tūs, mea whainga luenga, e tūsa male tamai le te a o ngai, a whai o le plama, ia e avatu lava ia oe, ia mea whainga luenga tau palapa. Whai o le tise, e avatu lava ia te oe, ia au mea whainga luenga mea tau tomai wha al tise. Whai sin tau tau mea, ia te tano i le i. Ia au a whai e le whitireia ma Welltech ma le polkalame lea. Whisota inga ma company vole la e lau te whaia mea o tools. Ia, mea whainga luenga. Ia, mea whainga luenga. E ma whai ai o na offer mai e la tō, ia e sponsor la e whalwhinga luenga wa pena, whale o loa vore o lo whatau ai, ia mea whainga luenga. Ia mea whapitoa ia mō whanau ia i ulte, i le lalo a le polkalame. No inga la mua, e te a onga fua, wa la ua maua le scholarship, lona lua, e maua lau driver's license e whai e la tō, le training e au noa masetong, lona tōru. E maua au mea whainga luenga e tūsa malto mai leo le a e sauni e tau afi. E te alu ala mau mea whainga luenga ia. I lau ngā luenga. Mai ai le teimi o le course. O la ala e whao ngā ina a wai e practicals o le course. E le na o le whale a onga e whai e le course. E oi tono e whai le practical. E te alu lai practical part o le course. Ia ma ave au mea whainga luenga ia. A umane la ua whai le job broker ia le whisota inga o oe ma le whalewhainga luenga. Ia te aru lawa le whalewhainga luenga ma ave au tūsi. Ia au tūsi wa mana i te. Ia malau lei sene o lawa e latu. A whai e manatu le whalewhainga luenga i tu atu i ati o le tāwali. A lai mau ti no tu atu le tāwali le tangata o lawa i le lei sene. Lon tolu e maua ia le whisosani mai a mātou o whai whi au. Ini tōtu ngā o le course, o te leo whanau, ma tau lia foi o winga whatupulanga, o le fiul whai a onga te tali mai a lawa le usu atu le ao. Ia ona wala au mai leo le, o le whai a onga, ia mato, o simi leo o le sau le ao. Pien whai sa ili atu leo o tolu aso e le sau. Ia o mato lai, whai ilanga luenga na so tai masip, ia mato o simi po le alme leo o tupu. A whai no mato fo ina le whawhitau, ia o mato fo ina. A whai re ma whai ona whai, ia sa ili leo sisi au ala. Ina ia ma whai peo na awana i tau fia le tama, ia po le teine fo i mai le kosi. Ua iei fo i la ma job brokers e peo ta mo i tala noa. Job brokers o la tau ngā luenga. O le whawhiso ta i o oi. Ia ma le whai ngā luenga e whai ai ia lau apprenticeship. Ia ma sa ili ai sau ngā luenga. A e aru atu ala o leo o mo na whai
e le tia prokal so ta inga o le wa e pasi ma le whalewhainga luenga o lai mana o bia oi ai whai atu ai lau apprenticeship ai umane o fia le whalewhainga luenga i launga lue malani ia ma whai lona saini lau pongkalati ia mai whainga luenga tu maua i loa i nai i le employer na o le te le na o le tapenanga le o whaitalo mai le walu tau sanga talu ai ia ma le mesa ia ma tau lia foi ai sila fia pe te alu university o mana whale graduation of university e le ole university e sua sa unga lue e te alu au e malo wha ilonga e te alu e te apalai solo voina ai le whapenala le polkalame lea pau ale me tau o lo au ai ina isa ili lo ta mai tono o whale aonga o isi mea o ma e a ngai e isi stepu o le wha au wina o lo ata mai ma le sa i linga o lau ngale o la wata atia i tono o le polkalame lea i ta penanga na ia mai te tono fua o le te leo le sao lea ono fi naunga e whai atu e tātou o tangata Pasifika i tono le port ina ia ma whai e ona whain suinga ma le whale le ia tidi o le polkalame ia o tūranga na masanga le oia ia a tono le tau o le silu i tau o le tau ngā solo pe ilungo i tau whainga whapea whailo mwini la tau hapi sinisi ma le tau telo o tau vaenga i o tātou alum whanau le mo o tu whailunga mo e o ngā lulu e lalo kampania Palangi e o Palangi awe lo vai tau lo tupe mo i konkalate e mo la ai whaaso e la tau liste te vai tau i te minei e tō tele whanau Pasifika no i lalo le kōs lea o lau whai ala tau pisinisi mana i tele tolu tau sanga e whai ele apprenticeship lua pe tolu tau sanga o ngā lua i te tonu na o inga lai o mani ua ono tau sanga le experience a whai a o laua ready e ma maua le mea o le toa le confidence e whai ai le stepu le o le ownership o le o le lasanga na au te loa alo mwhanau sa o le kos le ua whai a lato company ka mukta whai lato company i metau palama whai lato company i metau electrical ma ufio i lato ta vale i lalo lato ai ngoa ma wha o le si whainga le ma le ua wai ei nai whana o le whainga luenga whaatasi ai o le alii ma le malona to o lua e run la business o le inga whai mala courses ele ai admin la le admin ia le tolu admin il tolu ia tradesman ia le le ali le sila fia whapitoa ona run mai ale o la o business mai fale ia matalia na computer ia ma le van po le truck for le pick up o la ia i uma ia tool se whai el ngā luenga pēa o inga call in mai tanga pēa whai o electrical ia non winga i le mana o mese space te le vo le whai ia lato e inai whanau ia i nei polua o whai a lato foi business ia mau te le ni whao ngā communities o tangata o lotu matina wala o lato loa le ia le tangata leo i ele sila fia whapitoa ia mawale to e o e au mai ia company e Palangi e whai ala tu ngana la o whao ngana e la tu tangata e whaatinoina o teltonu o se soan tele na ngā luenga tātou ma e wale si vaenga o mechanics o e whai tā vale ia o atu fo ia tātou tangata e whare tōng tā vale ia ave ia il mela ele engineer fai ai ale o nai lole avele ele fale engineer te le o isi fa fita o le tavale ele un tavale tau to soi to non fale ala to altan fa piton te va ele o se me on to ia ona fai ale ina ile e so ni na o tatu tanga o le te vai e le ngate to pastoral care ale foi e ale to lango tau sanga ato a pola la se me mo bia se so ni val au mai se si o maftanga io e le ngata o suiol maftanga a o lawa iai lava ia tangata whapito i tu tono Welltech ma whitireia
E o iei whanau, pe a whai e iei se me mana o mia e sosoan iei. E le o tu ua le tama po le teine vo le whai ana o ia. O laua iei tono le system. Ia tangata e sosoan i ngā luenga lea, ma le tau mo whainga lawa. Ina ia iu. Ia iu ma le kōs. Ia o na se le sila sanga. Nanga o le avea ma tangata a onga voi tonu a onga. Ia, e te rea whawhita uri ma mea e ono toa ai le lunga o le tau mo whai. E fia maua se rumana. O le ase value o le skolsipi. Pea whatupe le skolsipi le average o courses ni i tausanga. Te mine o lai le va o le valu afe e le sifuru afe. O atu sifuru afe le. Ia le tau wha atoa voi le te le naf so son. Pea mo le a onga fuoto e. Wa le whanolongo. E teimi a te ulu whale ma te lia oi. O lau e isi ngā lulua e mo le ngā lulunga te se i e pea uma. E le whapete a onga na e le tau sa wali e se o ngā lulunga. Ia peo nau whaiat foi le se senga voi le o systems. Le system whai universite. Ia nā lau a onga i tono potu a onga marito e ngā tongi le. Tano ai po se vai mea le vau o le tolu sifulu i le ono sifulu afe. E complete ai lau kos. Fua ngā i le itu e ngā kos. Ia le vaenga le peo lo ia ma forma. Ia le tano i le ono le fitau sanga o whai. Ai umane ai tau hao e su e lau ngā wea. E le su e le universite lau a o lau ngā wea ngoi. Tau hao e su e po whenme mau ai sau ngā wea ngā. Ao i lai o le ua tau whai e sui le system. Ona o nai o tātou whanau Pasifika ma whanau Māori. E mana o mia te le soani lea. Ma te o leo le tusinga o le CV. Tusi foi le CV. Whai umai a ngā ruenga i a soani job broker i le whainga o lau CV. Ma nei te. Ina i ma whai ai o na present sao oi o. Ia malta penanga o oi bea whai sauni te alo e whai lau interview. Ia o tu e ngā la e te la e ai malo walu ina ia. Ia mea umai e train voi lea ma prepare ai le tama malteni. Ngai lo le latu le interview voi le e vai mai o la o sa mai lo ngol ngā lo le poto e whai le interview. A tono mo nisi fo whafonga mai ia e oisi e re manino fo i upunei o le CV ma. Ia tu sol tala anga leo la wa onga ia o mlo o so fua o. Ia ma ngā duenga po experience o iai. Ia o na wha pupu wha pena. No songa nove waila au. O ala i wai e lua ia politics iana ta o Welltech i Petone. A le fitireia i nei pulu. O ala skola sipi rea wanoa i mo meo matata SSM whai o na whaonga i skola sipi. I le temi nei mo le tausanga nei loafe lo suldua i Welltech la vai e pe e tele courses o lo ofai o i Welltech. Ia nai lo i polua i fitireia. O lo o mawhai o na maua ia awa noa mo le whaeltise, o le whakamuta, o le palama, ia o le otiulu. Nai maua le hairdressing o otiulu. Ia o le whainga voi o le whaamatanga o whieina o a foi o fōringa o tangata, make up and skin wear. E mo mia tato li tō nis tangata whapena tau wali la. O tato o lunga social media. Tato matua o le o. Ia o le engineer tāwal, mechanical engineering. Ia automotive o me tau wafi. Afi tāwal. Ia o le me tau kuka. Baking. Ai, la vea mele baking. Ia mele meo le painting and decoration. O tono fale o ie decorating o tono mauta ma lawa o lai e courses o mai. Nei o tele lua fa ono valu se fulu ama noa e se na fulu courses e se fai no selection. I Petone na i Welltech. Ia i la fitireia. Ia le electrical me tau electrice, ia le construction me tau whakamuta, o le hairdressing ia me tau o tiulu, ia automotive engineering ia o le me tau engineer tāwale o afi o tāwale.
Ia mataulia foi o ta'avale le fa'apea engineer o le moto ia no fai le fai le panel beating. E fa'apitoa e me tauafi. Moni lava. E pe ia le fo mai le fa'apea e doctor ia so se vaenga tino ole ke doctor ai. E ia e tu langa fa'apitoa to mai fa'apitoa. Ia pe la le mechanical engineering e ese mai le motor mechanic. Ia, o kose su mala nei leo o mawhai o na veila portfolio. E awa noa mo tātou whanau Pasifika. Mai se la whanau i le taimi nei e leo matua mautino po whete alia. O le ua uma ia suenga o le NCQ e pola ni ngore me. NCEA. NCEA. Ia le la ua uma, o le ua iloa. Po le me te alu i le university. Ia PDA. Ia le sila le step ai lo lai o alua ngai o le university. Ia sa ili lo ia le to mai fa'apitoa ma te o a foi o courses nei o courses mo le to mai fa'apitoa specialized trades a faila vai o matu ma faila la apprenticeship ai o mai te manao o le au alu e fai ia la o Bachelor of Engineering. O la lai maua fo i Waltech, ma fiti de ia. Ia le course o le Bachelor of Engineering. Ai le whaaskola seipina la ia ina. A le winga o lo whamatala. E te re tau alu le university. E fai ia mea o lo degree course. A fai o le sila fia whapitoa. E fai alana a matatu i lalo o le certificate. Ia fai lau apprenticeship. Fai lau practical. Ia na alu le fai lau Bachelor of Engineering. Tai pe al to te leo istangata ia a matatu i lalo nurse. Ai umane o ave ma doctor. Wa la e pesu le. Ia le ata mai whapitoa le mana o e pesu. La lai ta tala mai ale avanona. A fai foi e umane ia lau course, ma uma lau apprenticeship, ma lau e lau practical, ai te manatu e te alu e fai lau course i le university. Ia la ho lau te tala o e wala o uma ia lesi step mawalunga le. E te o alu e pesu ia lau. A maisa ia vaenga e ta o Bachelor of Engineering. O leo te vai tu ese le course o le hairdressing, ese le course o le makeup. E ma fai a o mala o course le scholarship o le hairdressing, fai na tar sanga le scholarship ai fai ai le makeup ma skin care. Ia e fualava i le ava no scholarship o lo ia. Ai e le ma fai un tau fia lo ava no e te alu e su ele si poto fa pito. Pe a foi bo mo no fai le si. Mo pe ma nei ai mo vai nga. Mo le lua ole. Fai le o tiuli e te fai atu e male skin care. O la lava e maua le awa noa ia. E fetu na iai e le sailinga o le poto ma le anta mai whapitoa. Ia mo whamoe moe ngol lumana. O le si ngā ruenga le tele na mo mia tele o le chipboard ma le a fo i le plaster ma le painting a. O te vai atu e le se me whapitoa ina ato no le kavo mo le construction and trade skills carpentry. Ia, e te mineo te leo matua mautinoa whamasanga ia titei o so courses. Ai, e pei o courses ia umane. O lo maua awanoa courses nei. Ono le demand. O mana onga mai i le market. Ma le mea o lo mana o miai le ata mai whapitoa. I company o lo whaia ngā luenga nei. Mela na le pe o no fai atu a fai le port e ma employer se o mai e to o la to la fai lo mai o le demand o le palasi i el termine o le demand le ia I motato o meta o funga fali pe na silfia e nei por lua le o au mai e le por kala me vole ale le housing le o mai ne lua fe fali to no lua su to sa e matalia o le ato inga polokeki. Ia, e la vea ele carpentry, e la vea ele electrical, e la vea ele plumbing, e la vea ele civil. E la vea ele malewhainga o meu tonga la au ma. O le mtua te le o le awa noa, o le o lai ai.
e mawhai ai o na a mata atu na tangata i le ngā ruenga nei. E o mane lo su tau sanga o... Tele avanoa, o lai tau whau whale le New Zealand, le titi whale ia. Tele ale avanoa. O le tūlanga lai mo tausanga, o le ua te tala le avanoa e le stala i tangata le temi nei. I temi nei au te tala avanoa. O le mea moni a e leo tu e tele ni avanoa. Le anga o lai ai a whanau na totoe mai le te usanga taluai a lato applications. O lai ua fia o i to. Tele le lisfatali ia. Ai, i lo water tonunga. O le vave na e alu e sa ili le avanoa o iai. Ia ma tu fesili ofisa o Welltech ma fitire o inafo. E mwhaiona i lopo le ali mela e ia i te mine. O te le tele vave atu a mea o lai i avanoa. A le winga o manat poilea. O le avanoa e mawhai ai o na o ina lo walo. Tama po le teine i koses ngei. A masangal to tele o alum whana e alo whana o teine wa uma i metau palama. Uman metal electrical, uman metal construction. E i tamai tai Samoa o lai wa uman lato apprenticeship i le metal construction. Ia whewa ia la ko mala ko tu so ia e matau dia foi wale ko e kelinga nga si mea mawhakanga kai ngi ngā ruenga o lau whai masing. Pawal mea o lea tamai e whai e le ngā ruenga. Awa tusa umal nga whatia o le li i mal tamai ta. E whai umai to i ngā ruenga i e le tūranga lewa e. Technology lawa e. Whai on la tu si ia mea mawha. Wa tine i tina wa foi. Aule ina i lau tina. Wa tine i le. E aule ina i lau tina i le. O le so avanoa na e whakso taila e mo o lo tau whakfonga mai po kalame nei o nai mo avanoa le stala e whakso taia Welltech e pitoni e ma fiti reia i nei po rua. O kose sa sanga vatu lo sa no le e whamai moe o le tele o kose ne a mata e a whipuari la sulusul valu. No inga o le te lea le avanoa o le taimi. Ia. E over le masina le me fai ona fai o iso walo lo tau sa ili ia sana fuafuanga mo le tau sanga ia o le lava ona talanoa ia avanoa ia tau scholarship o matata ese i lalo le MPTT on Maori and Pacific Trades Training Scholarships. E mwhai ona maua mai Welltech, e mwhai ona maua mai Whitireia, ai o lo te le taimi, e mwhai ai ona sa ili le avanoa lea mole, a ngai lumana. E manea lewa vealua le whaanongolongo atu o lai e isi avanoa wa avele lis whaatali mali tau sanga o tuana. Le anga lalwa pe o le masina atu wa e ope tua ie le watu o uma e siri lewa ve a fsota i ema fsua se avanoa ni si o vaenga ia. Ia, o le manu usu po na te maua mele lei o tae au a whai e whatal tari vole i te mulmuli ia e o atu wale ini awa noa mo o le tangata sa ili mo le numanai ma le fia maua o se mele lei au ale ia le a ngai o le soifua wha au ngā ina mo le nei e tunu mo so sani ainga ia e le tauna isi awa noa le me o le whatal tari wa fataltali umatanga ya na lele ai ala se mem fai ona maua au lo maua no ani ba no ai sa ili ya sa ili le sunga ya Sam Atoni ile Whitireia ya male sunga ya Charles Aliva i Welltech i Pitone ya maua la una ya fai foi te fia telefoni ya ona vala aule ya la ule ono ya telefoni ya Whitireia male Welltech ele o ya cha termine ana fengo fiana su e le ofisa ya makol ya la una ya fai lo appointment ya ona ya lule e so ta ya ma avelo mana ongai i se kose o lo maua no ya e te aloi
ko se so ia a masanga e fa ngata le fa i o tamaiti ia i to tono o potua o nga fa ia no le tele o koses ia a umava no le kos mo fa na o te tau na o fali tono kos ia o umale va no fatali le ia mo le stau sa ma ia ia matau dia voi ia le racial voi le fa ia o nga tamaiti e le so ona o mai ala tamaiti tono ana to tasil fa ia o e foi activity so le tau sa ia pe fa penale tu langa le ia maua tama mai foi well take ma fitiria e le fu te tau ino fa na we o atu le kos ia ina ia umane o la le fainga nei lo le ovo fa na tono le sen ai umane le fa ma lo fa tai te lo sunga vai lao ma lo lo voi ma tanga fai au fo i te le sa o to le ngata i tau singo i kale sia ma la ma mo e pe ona to fie o to alo to vai fo le si vai nga le o le ministry o to e vai alum fa na pacifica ina ia mo le ngal benga mo la to lu manai ia e wa e ma lo si fo ia inga tau singo a inga e kale sia pa ia va no fa pe ne o na to ia ma te le foi ma sanga ta to tanta fai mai e reo stato atu nune o tato tangata whai mai i nei. Ia, e tato te tau mawhai umalawa e saili malo. E re ngata le saili malo i le tu whale anga e peona e kalesia. Ia e saili malo foi. I nai o tato tangata o laina o mai e fia maoni manuia mo lato. Ma lato whanau. Ia, ai mai se foi le whatatari mai o nai a inga i sa moe. Ia, o lea mea, e le se mea e whai a toa tasi e sis. Ia, pe whai fo ni tua oi, o ia whai a oi le whai. Le lava wo oi whai se au, ma le ngā ruenga wholo tau mo whai el maftanga whai se au i te tonu o Wellington nei. Ia, ua tau mo whai lava e tau ave foi, ma le vaenga o le ngā ruenga soson iai. Ia, ua o latu tiu te whateitai ia, watu le pa ia i lau whai ngā ruenga ma sunga i whawhianga inga ma runga i pātele ma sea ma malu o lau whai ngā ruenga. O tātou tiu te ia o le teita ino o tātou whanau ma o tātou tangata o tātou atunu. Ia le ngata i tonu o lotu mai kalesia. Ia, ai whapea foli sa i linga o me tau ngā ruenga ma le to mai. Ia, ma le soi fua whao ngā ina i tonu nei atunu o tātou nofo mala alai. Ma lo whawhitai, ia a tonu tātou polkalamena mo le avanoa tatano e funi te au te le lope i se siau whamalo si au pos fe au tau fo mona i mātua whaafonga me a mese o leo au fo le teimi o risi o tau sanga i a sa i a 12, i a 13. Mo leo lo le teimi nei po whela anga i hei. A tonu ila tonu wana le whatatau el polkalame leo. Ia, o te tonu e le o polkalame le o polkalame e whaapea e o i tangata o leo ni universite. Se se pe a fai o le mena. Ai, o le mea o lo la ngona e le tama ma le teine o lo o iei on to mai. Ia, a fai o le universite. Ia le lei. A fai o le whakamuta. Ia, o le awa noa la le o iei. Le o mwhai o na au mai la lo le skosipi dea. Ai, o te manatu o te le wha marusia, le manatu le awhai wa le alu le universite. Ia na e saure i te manatu lai a wa le alu al universite. Ia, o te le lo voi la pe ma o se whamanuianga i. A le meta o la ngona e mātua ma alo ma whanau. O lo o iai awa noa e mawhai o na whaao ngā ina. Sa ili e souta mai. Ia, a wāle whaao ngā ina o oi e tono o New Zealand nei. A wā tātou te o umalawa i la sanga lea. E te tau ana e aru te whainga ruenga. A te tau ana e aru te whainga ruenga. I se ngā ruenga. E le lei en se le ni e maua mai. E atia e ilo a inga. Ia, ma atia e lau whanau lea ngā e lumana. O inga la. O se awa noa le lei, le awa noa le i lo tele tonu. A wale, o le tutongi le wa iai
ia palama mai sinia ma e te qualify loa ia o laua tilo se vai me o le fasu tala i le tūlala e ngā lue ia lātou na e sila fia i tangata fo e o mai e whai e se mei lo fale a mai e le pili e vai e tū ia o le balus furu po le iwa suta la i le tūla ia le leipa ia e fuala ia i le nale ia o le matua taunga tā le leipa le ua ia e whapena le runga o le mele o ia o le trend po le tūlanga mana ambia le iei nei o mea tau whauna o whale mai le tise palama o i nā le tātia ia le demand le teimine ia mo i nā whoro tātia i tupe le mo ngā luenga i le tūlanga le tau le sila fia whapitoa. O le siwa inga le lei o trades, e whaingo fia ona e pulea o ia oe, pe a whainau pisinisi. E anu le universite o le whainga luenga le malo, e le whaina e pulea ia oe, whaia sin whainga tā, ona e whaise ngā luenga te consultant pe. Ia meo le lei fo le whaiana e whaia oe ia ngā luenga o lofal. Ioe. Whaia o iei lau poto whapitoa, o le whakamut. E whaina e whaia oe ia lau maut, teu e oe ia. Mate o liwa tau o whale iei nei. Ia, ua mtuatang tā whaupopola iei ma le leipa voile le i to tono o tau nei ia e sidi ai lau te tango a te ita ia pēr whau ilo te pot whato e whaila te ngalwe ia ma le leifo ia te sota inga lai ma whai o na maua i tangata o le mele e ono alua i lalo le tau o la te ngalwe ele network ma fai muli plama ma on tau mo fia le or e te le au na benefits hoi le in the long run ia le soi me mo lau trade pe te alu i Australia pe te alu i Samoa e te alu ama ave lau trade mo mieso se me langi le fa pe te la tua fa tu ai lau pisi si se me la te alu ai o la e ki tango tu ao e ferro ai ma ave lau to mai le ia e whao ngai nei nisi vaenga o laulangi te fia a ngai ai. Mo le lei whaftai tele lava mo le avanoa ni tai au. Mo le au whaafonga fo i nisi o nai whaife au e le o iele mawhtanga whaife au ia peo le entalta no iano. E le nao tātou sa mo e mo le pokalame ne o tangata Pasifika uma. E ma whai o na lato mawaina le whaamunuanga nei. Ai tano sa o e polo keti o i Whitireia ma Waltec. E na mawele i o le tonu pe yanga waala tō muskosipi. So ngā whaftai tele mo le nau tatata noa ni tai au mana i whanongonongo fo i o lo tele al whapoponga whamunianga i e lo taimu moana o whai ele interview le pulo kitinge o mata no ma ale kisilao. Ia tasi al bepe o na isao no na le aonga. A leo wa atu o tele a isi vaenga i o moe ma tools. Maua le driver's license o le si vaenga na e whainga tāna isi i le mwhaina latua e whatulu e te alu a mele o ka ele isi laisene ia ma le pastoral care na so soani i oto. Ia ma child brokers iere so soani e fo iso ingo. Tele le suinga le ue whanolongot. Ia al tofi nau mele watu e fo le wha malo ia o to umar tausa ili malo i. E nei ati na e umanu i o tātou tangata. Patu le avanone mo sa usino sonanga fai ui na fa mutale o ta por kalame no sungo fa fengainga te da vai to fenga mo sanga mal le fenga lenga i ta to wale fa sala nei no le avano fo tu ina mai maftanga fai au Wellington ya e fa so ai foi le tu langa o avano ia ma fa manu tu ina mai le malo na yo ta tu tangata ia mwhai ai ona a onga fua i lalo o le Polkalame ma Skosipi ia mo tangata Maoli ma tangata Pasifika haftai mo le avanoa mo le nei foi Polkalame ia e long pui i ai foi o tātou tangata Samoa i mātua ma whanau e tusa mavanoa lo i ai le amatanga fo ni tausanga ia whamalulua te foi lo whiunga o masanga malu lau whainga menga ia whapea fōi whafonga anga le tātua tunu mal mai mo mai. Ia, i mea newa i eisa mātou upu pā o papa i lau tū whafonga. Ia, maru a vi whale lau tū whinangalo, mātou te māngalo,
ia ona o loutou matua faitama i le feʻau ma le galuega o lo feaga iai ia le au faigaluega ma le mafutaga faifeʻau suga le teiteifono ma le nofo atofi ma suga i faafeagaiga o lo matou galulue faatasi i lenei galuega ia faamanuia le atua ia gasologa o feʻau ma galuega o lenei tausaga fou ia matou te faamanuia atu i le faigamalaga o le tatou atunuu ma le au faafofoga ia nei foi tausaga e lua afe lua ma le lua ia i le alofa ma le agalelei o le atua faamanuia le atua i lausuga le alipule ma le malo o le au faigaluega ia ae ou ola i le alofa ma le agalelei o le atua ia manuia foi lausuga nove ma le mafutaga i o le tatou polokalame na tou faafofoga i Moscow Sipi ia avanoa o le Marian Pacific Island Trades Training Scholarships. Ia o leo amata mo le avanoa i le stala i loo tou a isi stemi tu tatano i polokalame faapini o le teimi le imal faatofa faasoifua. Whaatalo whātu i le nei vaenga o telefou mai le laumua i Wellington. O le tala mua, ua lipotia mai le noho sauni o fo mai ma tausi soifua i tu SS o le atunuu mo le ono pisi o lātou ngā luenga i le so, ona o lea ua de tala ma amata alo ia le whainga o tui pui pui o le whaamai COVID-19 furuiva mo ta maiti mai le 5 tausanga e a ngai atu i se fultasi tausanga le mātutua. E pei ona whaafonga mai i fuafuanga le malo ma le mtanga luenga le soifua malo noina. Ua amata alo ia i le so, ona de tala le whainga o tui pui pui o le whanau. Ma e de tau i mātua ma la tau e wa aia ta maiti ona o e ave le whanau mo le whainga o la tau tui. O le nei tui pui pui e le te tongia e whai e fua. E lima se laula whai o ni no fuanga i tu SS o le tino u, ua sauni le so mo le whai o tui o tamaiti, mai sidi atu i le se lau lua se furuafe la whai o tui ua uma o na tufa ina atu iai. Pei ta eina whaalia mai le mtanga ruenga, o le a ngai pea ina wha atupu tele ina lea o whainga ina i vai aso o lumana inei. O le upenga o so ta inga e mawhai o na whai ai bookings mo tui o tamaiti, o le book my vaccine, ma e mo mia ma tua e o atu ma avatu tamaiti i le taimi o ala tau appointments. E si dia i le lua se lau la whai o leo e o mai i le fiafio last o nai, e le i whaia ni o la tau tui pui pui mua o le COVID-19 fruiva, e tusa o le lipoti e le leitio o New Zealand. O leo uma e au fiai i a ofisa, ma leo whaato a uwha le atu i mtanga luenga, sa te tau na uma i le whai unga le vai aso, o na whaia o la tau tui pui pui mua o le COVID-19. E o mai i le asfarai le tanwai, ua au sia le iwa se fulu walu pasene o la whainga, e se fulu afe 5 se lau o leo, ua uma o na whaia o la tau tui mua. O le so, le songa fua le nei se fulu fito o Januari, o le a amata ai o na wha malo loe le mtanga luenga, ia se vaenga to oititi o la whainga luenga, ona o le whaia o la tau tui pui pui, e pei ona mana o mia ai wha ale tula fono. O le a whaia fo ini tala noanga ma lātou e a fia e winga i le swinga o lātou tiu te whai ia po o le malo lo fo i au noa ma le whaia po o le maua o se tutongi. E o mai a novema o le tausanga na tenei, e tusa ma le iwa se lau ia le a whai o leo e le i whaia ni o lātou tui pui pui o le wha mai. O le asfari le fo i na tenei na muta ai le taimi mo tangata whainga ruenga ale mtanga ruenga o afi, ma au nanga i teimi o whaalawela e whaafosei, le Fire and Emergency, e te tawai o na whai o lātou tui pui te ilua, o se lipoti mai le whai mtanga ruenga na ta mai ai, e o mai las forei le waiwas furu 5% o tangata whainga ruenga umai maua tutongi, o uma o na whai o lātou tui e lua, ai lata i le 2% o whaia i a tui te tasi. E rata i le iwa se 4% o tangata o lo ofo atu le lātou taimi e ngā lua e fuai i le taimi o ni mū, ua uma o na whaia o lātou tui e lua, ma le lata i le 3% ua whaia i a tui mua. Whaalia foi o le amwhai lava ma ngawhatia le mtanga luenga le nei, o na whaatino o lātou tiu te le taimi o ni mū ma ni whaawala whaafua sei o no ali li mai, ma a fia ai le atunu ulau tele. O
o le valu se fulu pasene o le awhinga luenga le tine imu, e si dia le fulu afe ia la whai o tangata o lo ofo atu o la tau taimi ai le tuto ngia. E to ruan tangata na male le mo se matawhanga i le tunu o Peru, ona o ni ngaru maurunga e mafua mai i le maunga mu le na pā i lalo le sami i le tunu o Tonga i le Astonai. E si dia le se fulu afe kilomita ia le vā o tunu e lua. Whaalia i li poti mai vaenga whaasa lau i lea tunu o la ua ia na maari liu o ni tama i tai sa ta ele le sami i le tu i mātu, i se nui le tu i mātu o Peru. Ta ua foi o ia li poti na tapunia le malo Peru ia taulanga i luas fulua i le talawhatai i mātu whapele o ngā de tonu o Peru ona o le tūlanga lamatia i ngalu maurunga. O le whaalewe lawe whaale nā tūrei tonga i le Astonai sa langona i le tele o tenu o le lalolangi mai na mafu mo yeini ngaru maurunga sa afia ai le Vasa Pasifika. Ua ofo i le malo New Zealand sana fasosani amata e afa miliona ta la mo le malo Tonga mo le whaale leia o ni mea ua whaalenga ina a toa mai nisi ngā ruenga mo mia ona o le maunga mule na pilot onai ma whaina i le tele o motu o Tonga a maise lava le lau mua inu kua lofa. O le nei ofo New Zealand na sāno e ail te maita i pāle mia Jacinda Ardern i le asona nafi i se whailo inga mala utu stala mai sa whaatasi ai le min stau tangata Pasifika au Peter William Sio whaapele min stau le puipuinga o Penny Henare. Ta ua le pāle mia ua talia le malo Tonga i le ofo atu o le malo New Zealand mo le whaia se malanga se whaalele o New Zealand e whaiaini sa i linga mai rungo le ea e loa le leiai ia mea ua whaatama ia ona o le whaalawe lawe o le natura na awhia ai lea tunu i le whaeunga le vai aso. Ta ua fo i le pālimia o ta pena fo i se waa o le wha waa New Zealand e malanga atu i tonga mani mea o loo pito mo mia i le teimi nei pe a o ina wha mautu mai fesota inga ma lea ma no. E le maua ia ni li poti alo ia e tusa o nisi na maari liu pe manu mua fo i le whaalawe lawe le i tonga i le whaeunga o le vai aso ma fua lea ona o le whaale tonu o fesota inga. E le i levo na li poti mai le pā ai o le maunga mui le stona ai motu sia loa ma le to iaini fesota inga o telefoni ai whapefo i isi fesota inga televa mawe i le vā matonga. O le to tele o tangata tonga i New Zealand nei o lo fia maua e la tau se tala e winga i o la tau a inga. Whailo mai en nafi el pāl mio New Zealand o le ua ngā lugu le vaenga le pui puinga whape aile mtanga luenga le vai fafo mo le whaia fesota inga matonga ina ia i loa le leiai mea o loo mana o mia vawe a toa maawala mawhai o na fesoa swania tua i New Zealand. O loo masaro mia le ono whaalenga ina o le waia malosi po o le Gable mo fesota inga le heta oto i lalo le Sami ona o le leai o se eretise. I se fesota inga ale malo New Zealand malona ofisa o le High Komisi nuko alofa na ta wai ia le tele ina lo fia i le Sami ona o ngalu maru lunga na awhia i le talawhatai i mātū o le lau mua i nuko alofa. Te le whale maisi me to tino na whaaleanga i nai e ngalu ia mai te lese ngalu e ngai mo mia e te tau na toe whaale lei ai e tūlanga. O leisi vaenga o le tātou tala, ua le manuia le apidi a le numero tasi o le laulangi le ta'alonga tenisi le lii o Novak Djokovic mai o le ati poti ese o ia mai au se talia. O lono winga e le mwhai na ta'alo le ali i le tamisanga tenisi le Australian Open le amata i le soi le ai o melepone. O le fia le San Nafi na tu ina mai ai le whaai unga le whaamisonga mawalunga o Australia sa ilo ina le mata upu ma te ena ai le ta'alosanga alo ia Djokovic e whaasanga i le whaai unga le main staff e malanga inga Australia o Alex Hawke e tipoti ese ai o ia mai le tunuu. E pei on sila fia o le li nei e mai le tunu o Serbia ua iwa tausanga so o siampini i le ta'amusanga o le Australian Open mai o lona malangani e Australia ona o le fia ta'alo e pui lona tūlanga siampini. Pei tai, whaafita auli i le novisa e mafu mai ona o le le whai o sona tui pui o le wha mai COVID-19 fuiva na mafu ai ona so loia ma wha le au ngā ina lo novisa u whale sa malangane ai i Australia. Ua whamauni mai o tanga luenga le soifu malolo ina whapea o le tangata whai ngā luenga le MIQ i au kilani lea sa whamauni e lesto na ai le ungo sana suanga na whaia
o le whaamai ko vitis furuiwa o le virusi o le Omicron o loo awhiai o ia. E lata i le 5 se furu la whai o tangata e wāwāla lata so ta inga male tangata ua uma na whai a iei so ta inga e mta ngā luenga mai ua whaanofo e se nei ma whai a la tu suenga e le aise tasi o a whaina. A lea so se furu o Januari ua mauti noa na amata mau ai le tangata i le virusi o le Omicron mai whaalua na malanga o ia i ni pasi a ele ngate na sa ia fia fo i se supermarketi a toa manisi whadoloa se wha i lo tonu lava o au ki lani. O la san nafi e luas furu lima la wha ioma i fauko vitis furu iwa sa wha mawina ai i le lautelo le tunuu ai fast food tolu i tonu no whanga o le MIQ. E tasi le mai fau i Northland to as furu lima au ki lani, to tolu le Bay of Plenty, to lua i a Rotorua, ta i tasi Hamilton ma Ngaruahia, to lua ho i Hastings, ma le to tasi i Wellingtone. To lua fulu tangata o loo tā fia i whale mai le te iminei, mo tonga fitinga e au fia i le to lua i le vaenga o ngase ti ngā ina. Whaalia mai fwoi elim tā ngā ruenga le sui fua mālono ina, o le tele lava o tui pui pui e luas fulu afe ia sa whaielast o nai o tui whaau popo bo o le booster. Ma le tala whaiu, o le whamalosi le terapika o whaingoa ina o Cody, le asa manatu e ono a fiai New Zealand nei, ua se e maali atu i le tūlangi sa sae o le tunuu, a o anga i maali e ifo pea i saute. O se li po tima i le ofisa o le tau, le Met Service, na whaali ai, o ti munga mamafa i e sa moa i manatu o le amtua ve ai, i e vaenga i sa sae o le motu i mātu, ua whape fo i o na whaai ti tia. Pei tai o lo o whautua i na pēta ngāta e a lala i vaenga ta alai lae, a moise lava i sa sae o le tū mālo le Bay of Plenty, whape fo i ma Gisborne, ina ia whaai tete i matangi mālonosi o no a fiai lea vaenga o le tunu o i le so. Whaalia mai fo i lo fiso le tau, o la tu mau pēr winga lo no wā, ma le so o le ngāta i whale i sa sae o le motu i mātū, o le a mau runga ngalu, e a maono lo fie fo i vaenga mau lalo i le sami i nisi vaenga. O ia tūlanga e ese mai i ni a afianga ona o le karulolo le na mafua mai ina ua pā se maunga mui lalo le sami i le tunu o tonga i le fiafio le stona i taluai. Ta ua mai fo e whapea o le wha o Cody o lo o wha solo maalia ifo i mātu i sa sae o New Zealand mai ua fufo ina e le tau o nā ngai pēr i saute sa sae mai ono a fia i atu motu o le Chatham Islands i le asolua a tae ao. O le whai wana nao le nei wha au pōponga o Talafou. Talofalavo sa isi wha pōponga o tātou telefou mai Samoa, usi mai al whaafonga. O a whaamawina la matango le nitau sanga fau le masino Januari, e le tele o whaalawe malamta i ngai lamta i aile atunu, e whesuia i ngongo le tau, e le ngata o matangi ma whaolo ta amilo le Pasifika, o ti munga mamafa malolonga, patasiai ma le lamta i o le saunga le mo le atunu o mai se tsunami, e na ua pase monga mui le tunu o tonga, pe ama le lima i le fiafio le soto nai. A mōli mawina e vaenga SS o le tunu e awhi i iai masala whai, wha pēr foi Amerika Samoa, le whaalanguina o le pāpāle o te tele, ma le lilo i manatu, o se maunga muua fia ai le motu tua o i tonga, o Palauli sa Tupaitea, o se vaenga o manono wha pēr foi leone i tutuila, o nisi o awhio anga na wa ai swing o le si o le tai, ma awa nei ngalu o le sami e lunga o vaenga o le awala e le masani ai. O awhio anga i e pe o na ta ua ma le tele o awhio anga tūlata e le sami e le tunu, na anga i umai no whanga maua le lunga, mo le whaanofa file muina o mafu whau mai popolenga, o awhianga o se tsunami. O le tūlai lima le waweao le asosa, na whaalea ngai nai lo fisolo wa ai taulap ta inga mo se tsunami le atunu. Ai olo o tu mau pere whaamalo sia le o lamp ta inga o ti munga mamafa, whaamalo sia lamp ta inga o lo longa,
Whamalosia whautuanga o Savili Malo Losi, ma whautuanga malamta inga mo so se whainga whaiva I o ngā Samuel lea tunu. I le iaio lea tunu I lamta inga o le tsunami le whaai unga le vaiaso. Wa toi tu ina mai iai se whautuanga mai le pule ngol tine mū ma wha lawe tupu whafo sei le whetalainga tana vasa peto ne maunga. Pe a whai e toi lapta ia lea tunu I ni wha lawe te tupu whafo sei. E tā wa tele le wala awa le numera I wa tasitasi. Mo le fsoswani a leo whainga le wenga lau tungia. Wa iei le to mai ma leanga waa wa o oinai. E teimi tūla I me iei se wha lawe. O le whautua ngā tanu vasa ino wa aia le tele o niatan te pu e nisi o lea tunu. Mai a ingo I lato o matua tausi matui I lunga o ping ta wha I langi. E au no ma se malienga mai ia a inga. E whaasala lau wai o lato a inga I lunga o upenga ta wha I langi. Sau no tanu vasa. E tā wa tele le visoa soani ma liwa lima whaatasi lea tunu pe antula I mai se wha lawe. Ai awa ne ngalo le whea vatai ma le wha alo. Ai wha maunga a le ofiso pui ngā wha lawe tupu wha fo sei. E se furmalitasi wha lawe tau tā wale na wha mawine le māsinan te nei. Lima maota na wha tāma ia le afi, wha tasei ma se wha ngota. O lo whautu I na pēr tana wasa le mamanu le antanu. E na ia wha atu mawina pēr le saonga le mū mo le puipuia o tātou tangata mai wha lawe o no afi ai. E lima afe lima se lau tā la le tupe wa whātun wina le whaamse nonga toi ilo, le loia seli I a tau langa mango Simone e tu au ene le te vanga sami lolo ma vave. E na I o lātou toi tutongi I nā atu le seleni I le fionga I le sui pāne mia, le fionga te vanga Iosefo Bonifacio. O le mata aupule nei o se tangi ma le whainga pālota le luafe se fulma le ono, na whaamao ni ei whainga whaato sina whaasol tu la whono, na whaie le fionga tuala, ma ia tutongi ei le manua whetan lai le whaamasi nonga. Peita ina toi ampili e tuala le whaai unga le whaamasi nonga, le na whato a maua le whaai unga o le mata aupu I ante se mol tausanga te nei. O le whaai unga le whaamasi nonga, e wha whetan la le se le ni toi tutongi le sa whaasanga I ele talusanga apili, ai afe lima se lau, e tutongi ele loia sili. O le toi whaate tele I o le pepesi ma le sao o le whaama ai tutonu atunu o le lanolangi, e me se lava ia Australia le foi wa a fia ai motu tua oi, e iai New Zealand mawhiti, wa whawhainga tai lava whaai unga le kāpeneta, mo le toi te tala I leo whainga malanga masani whaavao malo, e le vao sa mō maisi atunu I le temile nei. Sau no le fionga le tamaitai pandemia, e ui se tawa nau mai peo antunu o lo ngā lulua whaipa anga masa moa, wa fia malanga mai o lātou tangata tā whawhao ma malolo mai I Samoa, peitai o lo o lau walunga pea le nau ta inga o le antunu o malewhai ngā malo, ia pui puia masaonga le muna I o tātou tangata. Na whatepa e anga whili tō mai manoshe leo le teitei whono le New York, I tu sitala ina walato selingia le mata ompule nei, ma ia whaonga ei nei le tunu o fiti o se whata I ta inga o tunu o le Pasifika, sa ta tala lato whainga malanga masani a so fia o tuana I atu, le no lato patipatia bale nganga fia le urufale atu le selia le male afe tu risi mai Australia, a wase tupe maua mole tamau a ingo le malo. Peitai, na tau walunga le fia pu'o, e na ua toi po ia fiti I le vai lusi fau o le COVID-19 furuiva, ma maa waiso I fuo nisi o le antunu, ai mai se lava I lantou e le I whai o lantou tui pui o le COVID-19 furuiva. Sau noanga fili, e whai foi o le lofa I nei o tātou ainga o lo o fia tā whawhao mai, ai ole popo lenga ma le manu manunga le soifua ma le olo nei o tātou tangata, o lo tali mawatu I Samoa. Na whaftea fo ele whaton sidi a wao le mtanga luenga le soifua malu loina, le ausa sa mau Dr. Take Naseri, le tāpua inga ma le tumu musu mai o tātou tina mtamama atutua. Wāfua ai o na mamau pea lango Samoa I le ai o se whaamai, o pepesi I o tātou lau whanua. Sau no le ausa, o lo o la ngona pele whautuanga ma le tumu musu o tātou tua ama atutua,
ina ia alofangia le lātou taʻitaʻiga ia aua lava ne i vavetala ina la vaa mofe malanga inga faavaomālo se ia mautino lelei ua sefe ma ola manuia le lalolagi atoa mai lenei faamaʻioti matautia. O le popolega o le faigā mālo ona o lea o loo faaopoopo mai pea isi tuaiga siama e ali e mai le faamaʻi o le COVID-19 mai tatau ai ona lē faatamala le atunu o Samoa mai le ono vavetatala o faigā malaga faavaomālo. O talafouia mai Samoa mo lenei foʻi aso manuia le atunuu faasoifoia. Famalova tai o le ulusul tasi minute o te enei le tūla e se fulma le lua, nao mai atu le whaoponga mulimuli o tātou talafou o le nei aso ma le nei auli, pei ona tāpenei na le whionga alawano ati i lawa. Ia me se fo itala mai Samoa, ia le tautua le sunga ya tā sesa laim Sam. Inai minute lava, ia ona taliu leo leo tātou whaasalonga tu sao, ia i lalovaya, tautua mai le sunga ya tā sesa laim Sam. Ia toi whaamalo atu, ma toi whaatala whaatu nile taimi. Ia wala whaafonga mai, ia ili ngata le tātou wala leo, tasi ono tesi ma le tasi whaamofa, pe foi lunga le tātou app, o le Facebook, malunga o le tātou YouTube. Ia, smel whaafonga i nei minute, le ala tātou nei pese ia ona taliu leo leo le tātou whaasalaunga tu sao, mai Samoa le sunga ya tā sesa laim Sam, mai lalovaya. 2 minute o te anei le tūlai se fulma le lua.